den kɔnɔna ban nga cɛ a wili o wili ko falenba a sigi o sigi ko tulolenba a kuma o kuma ko bobaraba o benata a mana fɔ ko a ka gɛrɛ ka kɛ a yɛrɛ fɛ a mana fɔ ko a ka gɛrɛ ka farida a yɛrɛ kan a bɛ diɲɛ kɔfɛla kɔ pewu ka taa ɲɛfɛ ko tɔnɔ tɛ ko la kabako ne ma numuso ɲɔgɔn namaratɔ so ye n teri n'u ye min fɔ u t'o kɛ n'u ye min kɛ u t'o fɔ Radio Clédou sabu kelen dugulamaga nafolo ni muso de balima ye ni b'a fɛ k'u mara i b'i janto la dɛ non tɛ u bɛ kɛ maa wɛrɛ nisɔndiyala ye o kama ni nafolo dagayɔrɔ tun bɛnna yiriw san legelege ma bi npogotigiw tun b'u furu siri ngɔnjigiw ma npogotigi npogo naanitigi bɛ soli poyi ka taa fɔ dɔgɔ kɔ k'i ɲu a sinbara fila la yari ka n'i talu gakulu la biri k'ale ma tɔgɔ da ka ɲa muso sɔrɔbali so o k'a fɔ k'a bɛ dɔ fɔ den wolola ma bɛɛ t'a dɔn ko dannen de ma falen kabako musonin keleyatɔ sinamuso donin ko bonya mana da kɔrɔ dɔ bɛ sin ka bɔ a sigilen kundama la fɛn min man jan kɔrɔlen a bɛ wuli k'i jɔ yugusa gwadi ka janba kelen fɔ k'i kanto ko tabarikala ka wuludenin ta k'o bama kɔ la ko n fatɔma i dan kɔ la an ka taa a dan de ye nin ye min fɔra a kɛra nka a diyara n ye a bonyana ma a dun bonyana ma o cogo la koyi o de la a ma fatɔma ye n'a ye wuludenin ta k'o bamu baara wulila a bɛ doni ka bɔ daminɛ ka den ka samara sengelen to a bolo a ɲɛna ko ye songala ye kuma misɛn ye taama seri bɔ a b'i kanto ko a na kan bɛɛ ɲɛna yan dumuni tɛ du min kɔnɔ e kuma dogonyɔrɔ bɔ jango ma k'i sigi e suma la ne bɛ taa i woloko jugu dɔ kɔrɔ ka na ni ala sɔnna o tɛna kɛ ne ɲɛna yan a juguyara tun a sigilen ka tafe kun bɛ jeni guada la ka to kelenna kuma la tɔ tɛ ko la fa dala minɛbaga a ka sangalama jigi o tigi kan ɲɛ tana ye samiyalabo ye o dun kalikan ye ko maaya tɛ k'ale kɔ a bɛ kɛ di sɛgɛn bɛ so kɔnɔ maaw bɛ so kɔnɔ wajibi tɛ dɔ ka so bila dɔ ye ja cɛgana bɛ muso ɲuman filɛ k'a filɛ fo ka ɲɛji bɔ ka tila k'i kanto a bɛntɛrɛ ma cɛjugu tɛ n ko so musoya dakabananko ka bɔ cɛbakɔrɔ la ka tila k'o bange musoya kɔnɔnafiliko k'i ɲu finna k'i taama finna ka t'i jigi finna ko muso tɛ fɛn ye wa muso tɛ cɛ min fɛ o fɛnɛ tɛ fɛn ye cɛbakɔrɔ masiri jamana fitinɛ yelen fanga kunnabiri o bɛɛ n'a ta n teri i kɔlɔsi banfula la i ka siran pɛndeliw ɲɛ tuma dɔ banfula mana i bin i bɛ wuli nka pɛndeliw mana i piripago don o don i bɛ kɛ namara ye
Papa, maman, papa, maman, tonton, tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Kerinana. Nimbe tonton Lamine naka jama wole yo. Voix de Ker. Abe kaba wole, abe sisi mutuma wole, abe sisi cema fana wole. Papa, maman, tonton, tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Kerinana, yeah. Abella Meningala Fanawole Kamiria Kekili, Kanyoso Akilila, Kadugola Kibaria Ninabo, Akiligila. Lamini Kaba, si c'est Moutoma, si c'est Jema. Alaka hine sise chemana alaka hine kabala alaka hine kamarala nunu be ntanyana nunu be tinye voix de cœur matrafa baga bili bawye animateur bili bawde tundu ani mama jelena ani mama Louise awo fana kan magabaya ne nya animateur de fo animateur Amadou ko d'anglais kono ko sise chema sise musoma sise chema obe balla alaga si jankalfa wala nga musomande konin tanyana kafara kabaka kafara kamarakan alaga hinu bela jelena kama balmo fokosebe bientene docteur ka dondo negajuru oye mugani kele funi futani kele bataki oye 76 43 70 45 Michel Nko retlena foli bibolo foli be mulo ko amma bela jele fo suina ni ando ngai madame Dambele sare Dambele fo ka fana sala fo me karamo sina jara fo ale be sabal bugana kalando ka fara lakislai sa sama ke ani kungoja adaman kamara ko nga fol bu be ko mo be ni joni watina ko ni ando ngai ayo nala sona ko jobe ma ka ruki ka bambang ka ta makudai tene retlena inche tene fini ay ambita ay masen ko lam folo fini nyana tene merci kuma bi bolo o jarane Lamini nga foli be na be je kulu be ko me madame golegem yayi jopufu nga musokoroba ɲuman do ne ni Michel Ngu bɔra fe k'a ni su ni wagati la bugulaba tuta la tata la n bɛ Didi Wolegem fo n'o ye bugula yɛrɛ dɔgɔmuso ye ma ɲinɛ n kɔrɔkɛ ko n'o ye Elaji Jibi Sumano ye ani madame Sumano Fatou Jabate ko n bɛ n kɔrɔkɛ fo n'o ye Bu fa ye ale ni madame Keita Mamunɛ Jalo dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ tilenna ni ce amba foli b'i bolo an b'a lamɛnbaaw bɛɛ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n bɛ n ka atelier de couture mɔgɔw fo Sika Darling broderie mɔgɔw n'olu filɛ nin ye Kalabankɔrɔ du moins Bako Jikɔrɔni golf la a n'a ka tailleur Ali Jalo n bɛ lɛrɛkaw fo minnu bɛ Bamakɔ yan a n'a lamini la Agaye Koundou Kulibali Mohamed Fall Janka n bɛ n terikɛ wɛrɛ fo ale tɔgɔ ye Mahamadou ale yɛrɛ ye ne tɔma ye Aljanna Bangu
Mahmoud. Le docteur Jakar Jakone fallait gynécologue commune 4 là. Docteur Haidara allez gynécologue Kalaban, allez ni docteur Bakari Kone. Ayo basite. Kame bela jele fo, wi mshelenko. Aha. Oh, comment me bana kene ha. Oh, la bini ala bana wa saba. Ala mele. Keme saba, antan saba da. Wa saba kurane bo furahe. Bana jeli Wa saba 3313 wa saba ani keme saba antan saba. kurane be wa saba furage. Fura kurane kono. Keme saba an ka yiriw ni kungo sogow b'o furakɛ. Tan senkola minnu ye setigibaw ye o bɛ tan in furakɛ i n'a fɔ sisan dɔ ka bana sisan nɔ a y'a évacuer ka taa yan fɛ o tɛ setigiya ye wa tan in bɛ fura k'o la a tɔ saba sa Lamini ayiwa fura t'o la dɛ. Saya b'o la. Fura t'o la nalomaya ye bana ye fura tɛ nalomaya la n'i ye muso nalomaya furu kana to den k'a si min ta a den bɛ k'a ye. Muso naluma e b'o dɔn cogo di k'i muso naluma o tɛ yen muso naluma tɛ dɔn wa dɔw bɛ a tɛ bin ayi jɔ dɛ naluma in ɲafa ɲɛ ka ɲa dɛ muso nalumaw bɛ yen nɔ a tɛ di n b'a o bɛ ɲini ka di o bɛ ɲini ka di u b'o di ɲɔgɔn ma de o n tɛ mɔgɔ sisan woro b'o nɔfɛ o. D'accord bana nalumalama de ko tɛ wa awɔ kɛ baasi tɛ n ka m'o bana de ma n'o bɛ muso min na a den a kana a bɛ mɔgɔ wɛrɛ de sara o ka sin di den ma. n'o tɛ a bɛ k'a ɲɔgɔn ye. A bɛ k'a ɲɔgɔn ye a filanan Lamini o ye kɔrɔ bana ye. Fura t'o la. Ayi kɔrɔ bana o y'a sɔrɔ foyi minnu b'an fari la selili minnu b'an fari la a bɛɛ kɔrɔ la a bɛɛ lafura hali ka bunakuni ta i tɛ se bilen ka sɔrɔ i tun bɛ kokojanw ta. Non kuma nin ye tiɲɛ ye. Escalier min ye escalier fitinin ni hala tɛ bolodongɔni ni janya bɔ ale tun b'i pan o den tan kunna ka don sokɔnɔna la n'a nana kɔrɔ sen kelen yɛrɛ tali ka da o kelen sanfɛ ne ye mɔgɔkɔrɔba ninnu ye dɔrɔn ne ɲɛji bɛ sin ka bɔ ten. A bɛ bɔ kɛ i bɛ segin ne ye nin ye nin tun bɛ k'i pan nin kunna k'o dɛsɛlen don sisan ko k'an bɛ Layi Kaba fo kosɛbɛ kosɛbɛ. Layi Kaba ye an ka cɛkɔrɔba ko karamɔgɔ do école karamɔgɔ jolenba de tun do a bɛ retraite la bi awɔ n ko karamɔgɔ belebeleba do fana an ka cɛkɔrɔba Layi Kaba k'an b'a fo kosɛbɛ a b'an lamɛn nin wagati in na a filɛ ACI kɔnɔ u ka balontan yɔrɔ a ka yɔrɔ ni an ka musokɔrɔba min taɲana Bakɔ Daɲɔ a ka yɔrɔ n'o man jan o filɛ ni ACI kɔnɔ. N'a ye Bakɔ Daɲɔ fɔ dɔrɔn hakili bɛ jigin Kamara la k'an ka foli bɛ Kamara ye n'o tun bɛ kɛ e tun tɛ hakili bɛ Kamara ye n'Ala sɔnna k'an bɛ Layi Kaba fo a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen awɔ cɛkɔrɔba de ko ne ma a ko Lamine il faut m'aider à vieillir monsieur le ngo to ka i ma gɛrɛ kodɔnnaw la sa to ka kumaw bɔ a ko n dɛmɛ n ka kɔrɔ depuis cɛkɔrɔba ye nin fɔ ne ye don min na don o don ne bɛ miiri kuma in kɔrɔ ma don o don ne bɛ kuma in kɔrɔ ɲini kuma in ka dun a ka bon a falen ni ye denmisɛnninw ye k'u tɛ maakɔrɔw jate n'i ye denmisɛnninw ye k'u ka sira tɛ mɔgɔkɔrɔbaw la u tɛ ka fa jate u tɛ ka ba jate fɛn fɛn n'a ka kɔrɔ n'u ye tile kelen u b'o neni u b'o tirifa kumakan duman tɛ fɔ mɔgɔkɔrɔba ye tuguni mɔgɔ min ka kɔrɔ ni hali tile kelen i kan ka diɲɛ bonya bɛɛ k'o yɔrɔ kuma bɛ min b'i fa bɔ min b'i ba bɔ a b'i kɔrɔbɔ a b'i tɛnɛn bɔ a b'i c'est-à-dire min b'i ni fɛn bɛɛ ɲɛ si la monsieur le ko n'i ye donna Bamako circulation kɔnɔ bi i b'a dɔn dilan k'a fɔ mɔgɔ tɛ ka mɔgɔ bonya tuguni i bɛ Bamako du kɔnɔnaw dɔn circulation de fɛ bi kɛnɛma bi pour que i k'a dɔn ko Bamako du kɔnɔnaw bɛ cogo min na e k'i jɔ Carrefour la dɔrɔn i ka kɛnɛmala lajɛ
mɔgɔ adamadenw bɛ ka min kɛ ɲɔgɔn na denmisɛnninw bɛ ka cɛkɔrɔbaw folokotɔ cogo min na cɛkɔrɔbaw bɛ ka denmisɛnninw folokotɔ cogo min na bonya tɛ mɔgɔ si yɔrɔ tuguni c'est-à-dire a bɛ fɔ min ma k'a fɔ k'an tuninen don a mɛnna i jɔ carrefour la dɔrɔn i ka filɛli kɛ tunni yɛrɛ wa Lamini wa a ma kɛ yɛrɛ fiyewu Michelin ko cɛkɔrɔba ko a ko aide-moi à vieillir o b'a yira de fɛn min ye kɔrɔ ye a ma nɔgɔn n'i ko fura t'a la a b'a yira de kɔrɔ ye fɛn ye kɔrɔ kan ka bonya adamaden jɔni bɛɛ an bɛ tilen ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ka si ka dugawu kɛ ala ka sijan kalifa la sijan kalifa la o mun de natɔ don kɔrɔ de natɔ tɛ si ala ka sijan kalifa la n'i ko amina i bɛ ka kɔrɔ de ɲɛsigi o ye o minnu ye kɔn e tɛ k'olu bonya e tɛ k'olu jate e ka sira den kelen t'olu la i tɛ ka dugawu ɲini u fɛ i tɛ ka barika ɲini u fɛ i tɛ k'u mako to foyi den kelen na i yɛrɛ bɛ ka boli ɲɛ ni cɛman don a bɛ ka boli a ɲɛ ni musoman don ko ne fa ala a bɛna s'i ma hali a man jan hali a man jan a bɛ s'i ma sisan kɔrɔkɔrɔni hali a man jan i b'i miiri dɔrɔn yɔrɔ ni surtout den fɔlɔw ni den filananw ni den sabananw n'u mansaw bi kɔrɔ ɲɔgɔn fɛ u bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ de ka taa e ɲɛ ye wagata i bɔra ko kalama tuma min na i y'a sɔrɔ i fa ka kɛnɛ i bamuso ka kɛnɛ a bi doni ta a b'a ɲɔ kun e bamunen b'a kɔ la ou bien ɲɛ b'i dɔgɔnin n'a kɔ la ou bien ɲɛ b'i dɔgɔnin sabanan ou bien naaninan n'a kɔ la aw bi ka pajanw boli aw bɛ se ka bɔ yan sisan fo Medina kuraw sen na k'o de filɛ nin ye bere b'o bolo ko hali escalier ni tali c'est des problèmes pour la personne a bɛ yasini kɔnɔ Lamini hali ala ma taa ko ka kunkɔrɔdonnan ta dɔrɔn k'a kale a yɛrɛ kunkolo kɔrɔ f'a ka mɔgɔ de wele e ko k'e t'o bonya e ko k'i t'i ma don o la e ko o dakasa bɔlen don e ko o nɔgɔlen don e ko k'o ka kuma ka ca e ko o bɛ delili kɛ e ko k'o bɛ tan k'o ka ɲininkali ka ca i dun i y'a ye a ka kɛnɛ a ni la a tun bɛ cili de kan n'a bolili nɔfɛ sa aw bɛ bɔ yan sisan fo falajɛ aw bɛ ɲɔgɔn kɔ digidaga k'o de dɛsɛlen don sisan hali k'a sen kelen kɔrɔta dɔwɛrɛ tɛ dɛ kɔrɔ e ko e t'o bonya bon k'e bolo e yɛrɛ tɛ sera o ka âge ma kuma tɛ ni Michelin ko kɔrɔ kɔni n'a man di dɛ k'an bɛ layi kaba fo k'a ka kumakan kelen nin ko n fana bɛ kɔrɔ ni nin ye n'ala sɔnna ma a ko Lamini n dɛmɛ n ka kɔrɔ kɔnɔ ko kumakan kelen nin don min a b'a fɔ k'a m'a dɔn k'a ye ko kɛ bi n b'a fɔ a ye radio la layi kaba kɔni k'an ka foli b'a ye ko nin bɛ furu cɛ kati bɛɛ b'a dɔn k'an b'a fɔ k'an ka foli b'a ye Lamini bala sabanan fura tɛ saya la Michelin k'i dun k'i jija ka fura sɔrɔ o la dɛ ayi ala m'o fura di Michelin ko i tɛ wuli bi n'i ma fura sɔrɔ ayi ala m'o fura di mɔgɔ si ma dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ tɛ sa Michelin ko a tɛ dɔgɔtɔrɔ bolo mais aw ko dɔnna dɔrɔn a tɛ dɔgɔtɔrɔ Michelin ko i jija i ka fura sɔrɔ daso da bɛ fura bɔ bi ala m'o dɔnniya di mɔgɔ si ma a tɛ n ko kɔnɔ ayi a m'o di mɔgɔ si ma ayi a tɛ n ko a y'o di fɛn kelen min ma de o y'a ka kira kelen dɔrɔn Labila Isa o kɔni tun bɛ sugu la kun ni ala ka yamaruya ye parce que ale nana dugu min na olu tun ye furakɛlikɛlaw de ye pour que ka ala ka sebaya ye o la ala fana o dalu d'a ma yaasa a bɛ se ka mɔgɔw ladon ala ko la cogo min na nka ala ye bɛɛ sɔn i bɛ fɛn fɛn kira ye i bɛ t'i ka mɔgɔ ma ni min ye ala b'o d'i ma mais ale ta tun ye furakɛli de ye ani suwala ko ninnu faranaka mɔgɔw tun b'o olu tun ka baara ayi faranakɔnɔ tɛ astafurulayi ale nana mɔgɔ minnu sɔrɔ yen olu tun ka baara de tun y'o ye donc ala nana kɛnɛya de nɔgɔya ni sugu la wulili comme n'o bɔra la a m'a di mɔgɔ si ma kɛ n'o de tun don mɔgɔ bɛ sa de n tɛ saya kɔni fura t'a la dɛ e m'a di mɔgɔ min ka waati sera a bɛ fura k'a la ka k'a la o b'a tɔ juguya de o y'a sɔrɔ bɛɛ hakili wuli taa nin san n'a ye bɛɛ bɛ taa nin san n'a ye a tɛmɛ yɔrɔ i b'a ye a bɛ sin ka lafiya ten o ye saya lafiya de mais mɔgɔw t'o jate minɛ ko bi busara kɔni taa nin bɛ baro la Michelin ko mɔgɔ si t'a miiri la k'a fɔ i bangebaga taatɔ don i bɛ banabagatɔ min kɔrɔ ni lafiya sera ma i miiri tɛ taa saya la dɛ i kɔnɔ ko k'a bɛ wuli dɛ an ka dugawu bɛɛ ye da bɛɛ ka wuli o de y'a to Lamini i b'a dɔn n'i bɛ dɔgɔtɔrɔso dilan bon dɔgɔtɔrɔso dɔrɔn tɛ wajilu kɛyɔrɔ ye a bɛ se ka kɛ ale de ye wajilu kɛyɔrɔ ba ye parce que mɔgɔw ye u bɛ taa cogoya min na a n'u bɛ na cogoya min na i y'a dɔn mɔgɔw bɛ wolo cogoya min na a n'u bɛ taa ka diɲɛ to cogoya min na
ni ne mana mɔgɔw yɛrɛ ye u bi ɲɛ bɔ dɔgɔtɔrɔw fɛ ni mana fɔ mun ye ko i ye dɔgɔtɔrɔ ye ala aw y'aw ja ko dɔgɔtɔrɔ b'aw ka du kɔnɔ comme si dɔgɔtɔrɔ ye tubabukan na demi-dieu la ala deni o dun tɛ yen kira sara non e ma foyi dɔgɔtɔrɔ tɛ foyi an taara dɔgɔtɔrɔ joli de fa su dɔn ani ka t'olu yɛrɛ su dɔn i k'a faamuya k'a fɔ non dɔwɛrɛ tɛ sababu nin kɔ maa kana ɲɛ bɔ dɔgɔtɔrɔya fɛ mais n'i ye dɔgɔtɔrɔ kɔni i bi dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ i kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bi sen na e m'a ye dɔgɔtɔrɔ a ka dɔgɔ ko mun tɛ diinɛ la o parce que i b'a dɔn ko dɔ bi sen na i n'i ka sebaya bɛɛ i n'i ka technique bɛɛ wagati dɔ bi kɛ malgré k'i ye technique kɛ i ye ko bɛɛ kɛ ala b'i ka jɔnya jira i la k'a fɔ non non e tɛ se dɛ c'est pourquoi hali kuma dɔ la an ka hakililaw ni tubabuw ta tɛ ɲɔgɔn ta ni tubabukɛ mana fɔ ne ye sisan docteur ne ka muso in ka tin ko bi cogo di ni ne k'a ma ni ala sɔnna a bi ɲɛnabɔ a b'a muso ta ka bɔ ne kɛrɛfɛ parce que ale yɛrɛ fɛ ala ko tɛ o maa ko de don mais ni mɔgɔ mun ye diinɛma ye o b'a faamuya parce que hali mun bi ka a muso ta ka bɔ n kɔrɔ n'o ye tubabukɛ ye kaburudon b'u fɛ yen o mais ni mɔgɔ sara olu b'a fɔ ko mort naturel n'u ma kunya la naturel nin ye mun ye ko dɔ de b'a senkɔrɔ o kɔrɔ ye e tɛ se k'a bɛɛ ɲɛnabɔ ala de bɛ yen nɔ donc c'est pourquoi i b'a jateminɛ bana ko ninnu ta ne kɔni ka hakilila ye mun ye dɔgɔtɔrɔ kɔni ye sababu de ye a bɛ bana furakɛ a b'i ka problème furakɛ mais a tɛ saya furakɛ voilà mort naturel donc n'u dɛsɛra u b'o de fɔ mais anw yɛrɛ fɛ yan nɔ mɔgɔw m'a faamuya ne bɛ exemple dɔ d'i ma Lamini i bɛ taa sɔrɔ sisan ni banabaatɔ dɔ sigilen bɛ aran na ne a cas dɔ kɛra o a tigi sigilen bɛ aran na a bɛ ka furakɛli ma kɔnɔ le temps que tour ka s'a ma ɲindimibaatɔ don le temps que tour ka s'a ma a fatura donc mɔgɔw bɛna mun fɔ tellement a mɛnna dɔgɔtɔrɔ kɔnɔni la fa fatura k'a sɔrɔ tour ma s'a ma mais n'a sɔrɔ ko tour kun sera ma fana e k'a kun donna dɔgɔtɔrɔ ye pikiri k'a la n'a fatura dɔgɔtɔrɔ de ka fura y'a fa ni pikiri kɛra la ye diɲɛ to alors que n'i ye jateminɛ kɛ coïncidence de don bɛnsemaw de don donc i bɛ taa sɔrɔ alaji dɔrɔn mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ dɔ bɛ sina k'a tigi tulo ci dɔrɔn a bɛ sa i bɛ zon bugɔ k'a kun ci foyi tɛ ka kɛ fo mɔgɔw bɛ tasuma da la est ce que a sara ou bien a ma sa n'a ta bɛ a tɛ sa. nin kɛra ne cousine na ne cousine a bɛ dɛgɛ de feere jumadonya fɛ k'a ka dɛgɛ bila ka taga k'a di wotorotigi ma k'a ka taa n'a ye ko a fari ma da la k'a bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la a n'a balimakɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ dɔgɔtɔrɔso la a n'a balimakɛ sigilen don u bɛ baro la u bɛ ka n ka docteur kɔnɔ yanni turu ka sama sara n cousine direct ala ka hinɛ la ala ka yafa kan ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na ala ka yafa k'u bɛɛ lajɛlen ma ala ka faamuyali ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma ala ka sabati don duw kɔnɔ fɛn min ma faamu ala k'o faamuyali nati bɛɛ lajɛlen dusukun na fɛn fɛn bɛ k'an lamɛn nin waati in na fɛn fɛn ma chance sɔrɔ k'an lamɛn ala k'an bɛɛ dɛmɛ han nɛgɛjuru ye 21 foni 41 dɔgɔtɔrɔ bataki o ye 76 43 70 45 an bɛ bana min kan bi yɛrɛnisɔdiya la masturbation peut-elle entraîner la stérilité yala i kelen ka to k'i yɛrɛ nisɔndiya cɛ ye cɛ ye o ye muso ye o a bɛ se ka mɔgɔ bali den sɔrɔ la wa ou a bɛ i denso ci wa i ti den sɔrɔ tuguni yɛrɛ nisɔndiya i kelen pe. ni ɲininkali in bɛ kɛ wagati bɛɛ nka yɛrɛ nisɔndiya ni den sɔrɔ tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la k'a fɔ a b'i bali den sɔrɔ la wala o b'a to o bɛ den sɔrɔ o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la fiyewu fiyewu cogoya si la maa min b'a yɛrɛ nisɔndiya o tɛna se ka fiɲɛ don a ka denko la hakililajigila mɔgɔ si tɛ yen nɔ i bɛ hakɛ to mun ma yɛrɛ nisɔndiya kɛ kabini a denmisɛnnilama san 18 ni cɛmanin dɔ parce que o wagati la musomanin fana ta bɛ ten nɔ o b'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ fɛ k'i fari dɔn yala n fari ka kɛnɛ tɛra a man kɛnɛ i b'a ye denmisɛnnin fitinin
ala ye ɲɛ ni sen ni tɛgɛw d'a ma mais a wolola kuma min na a t'a dɔn k'a fɔ olu y'a fari fan dɔ ye daminɛ la da in dɔrɔn de y'a fari fan dɔ ye ale yɛrɛ fɛ fɛn fɛn mana ta o bɛ ɲɛsin da ma wagati dɔ bɛna se a bɛ tɛgɛ ninnu lajɛ k'a fɔ jaa tɛgɛ ninnu ye ne dɔ ye jaa sen ninnu ye ne dɔ ye wagati bɛna se fana mun a tigi bɛna don balikuya gindo la i bɛ hakɛ to a b'a ka cɛya minɛnw ni musoya minɛnw essayer k'a lajɛ yala nɛgɛ mun b'a la tan nɔ o ye nɛgɛ wuli kuma de ye o de y'a to bɛɛ bɛ tɛmɛ o sira in fɛ nka wagati kunkurunin donc o de y'a to n'i y'a jateminɛ cɛlakaw la n'i ye mɔgɔ 100 ta k'u to san 18 ni san 20 furancɛ la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 98 ye masturbation kɛ. A bɛ faamu ayiwa ko ni mun de bɛ kɛ ni i garisigɛra ka taa kalo 6 la césarienne kɔfɛ o ye musolakaw ta ye bi ɲɛdɔ bi ɲininkali tous azimuts a ɲagaminen don que se passe-t-il si on retombe enceinte 6 mois après une césarienne nin ye musolakaw ta ye awɔ wagati bɛ an b'a fɔ mɔgɔw ma kana to i ka kɔnɔ ta césarienne kɔfɛ k'a sɔrɔ san 1 ma dafa hakilila jigi la kabini lawale la bamananw fɛ yen nɔ a man kan tɛ cogoya si la mɔgɔ yɛrɛ ka kɔnɔ ta k'a sɔrɔ den ma dabɔ si a ma dabɔ parce que n'a ma dabɔ o b'a sɔrɔ e yɛrɛ fari sɛgɛnnen don den fana fari bɛna sɛgɛn k'a d'a kan i y'a bali a ka balo la ni dɔgɔnin dun sɔrɔla o wagati in kɔnɔna la dɔrɔn sinji kura de bɛ dilan sinji dɔ in bɛ tigɛ donc a bɛ n'a fɔ i ye balo tigɛ a tigi la k'a sɔrɔ a da bɔ a wagati ma se donc a bɛ se ka na ni problème ye den kan e m'a ye balokɛ dɛsɛ ba 2 bɛ yen nɔ bana ba 2 donc olu bɛ denmisɛnninw minɛ o wagati in kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ i bɛ hakɛ to denmisɛnnin dɔ bɛ se ka kɛ kɔnɔba jomisɛn bamananw b'a fɔ ten kunsigi ninnu bɛ kɛ i n'a fɔ bali kuta bilenman i b'a ko jus de pomme ɲɛ bɛ cogo min awɔ wa i bɛ taa sɔrɔ a bɛ fasa ka a fari nugu i ko cɛkɔrɔbanin hali n'i mana a ɲɛda lajɛ a ka filɛli cogo min n'a fɔ cɛkɔrɔba san 60 parce que baloko dɛsɛ b'a la i b'a ye kɔnɔboliw bɛ daminɛ o wagatiw la sɔgɔsɔgɔbanaw ni banaw caman parce que ni mɔgɔ fari fɛgɛra fɛn caman bɛ don a sen kɔrɔ sumaya joliko dɛsɛw n'a ɲɔgɔnnaw donc o bɛ se ka denw sɔrɔ donc nin bɛɛ de jateminɛna an ka mɔgɔkɔrɔbaw fɛ kabini dɔgɔtɔrɔw ma na o de y'a to u b'a fɔ muso yɛrɛ de man ka lajɔ fo den da ka bɔ sin na o ye maa mun jiginna a yɛrɛ ma kuma tɛ césarienne ma césarienne ye joli fɔn de ye mun bɛ kɛ denso la ni muso jiginna césarienne fɛ i bɛ taa sɔrɔ o joli fɔn in bɛ se ka fo kalo 6 bɔɲɔngo kɛ k'a sɔrɔ a ma kɛnɛya san 1 a ka ca ala fɛ o b'a sɔrɔ a kɛnɛyara ni muso ye kɔnɔ ta n ko wolonugu in bɛ minɛ ka sama de wolonugu mun filɛ nin a bonya tɛ tɛmɛ sɛfan kan santimètre 8 mais ni den mana k'a kɔnɔ a bɛ sama de i n'a fɔ fila mana ninnu bɛ sama cogoya min na denmisɛnninw ka manani mu bɛ to k'a funu ta i y'a dɔn plus a bɛ sama plus a pɛrɛn ka di ni mɔgɔ mun joli fɔn bi wolonugu la o wolonugu in fana pɛrɛn ka di ka tɛmɛ joli fɔn ti mun na kan n'o kɛra a tigi mana lajɔ kalo 6 césarienne kɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ muso kɔnɔma tin fɔlɔ yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka wolonugu pɛrɛn dɔw ta i bɛ taa sɔrɔ hali kɔnɔbara yɛrɛ ma se ni o ma kɛ dɔgɔtɔrɔ b'a f'i ye komi wolonugu joli in a kun ma kɛnɛya ka ɲɛ risque do e ka don tin na parce que wolonugu bɛ se ka pɛrɛn donc an bɛ césarienne kɛ kabini i ma don tin na ni ala y'a kɛ mun ka kɔnɔbara sera ka kalo 9 dafa o farati in de kama dɔgɔtɔrɔ b'a f'i ye i muɲu i k'a to san 1 ka dafa fɔlɔ i ka sɔrɔ ka kɔnɔ ta césarienne kɔfɛ a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ ɲininkali ninnu ka ca surtout cɛlaka minnu bɛ ɲininkali kɛ ko yala ko cɛya a janya normal ye jumɛn de ye a n'a bonya ne tɛna a tɔgɔ ye di mɛtiri hakɛ fɔ la parce que
mɔgɔ ngo i bɛ hakɛ to furubato sira fɛ nafa tɛ cɛya bonyani n'a janyani na o mɔgɔ mun ta ka dɔgɔ n'a bɛna baara kɛ a bɛna bonya hakɛ mun kɛ o bɛ wasa kɛ bon mun fana ta ka bon o tɛna se ka o sama ni hakɛ kɛ problème bɛ yɔrɔ jumɛn mɔgɔw bɛ jɔn u yɛrɛ la de walama a bɛ cɛlakaw ɲɛna ko i bɛ hakɛ to kumaba in o de ka di musow ye o de bɛ se ka muso satisfait surtout bi bɛna an bɛ tile min na mɔgɔw bɛ tile ka jaw lajɛ donc u ɲɛ bɛ fɛn minnu na jaw la publicité de don porno jouelan ninnu n'i y'a jateminɛ i bɛ hakɛ to ala yɛrɛ ye muso ni cɛ da anw tɛ kelen ye i bɛ taa sɔrɔ furubato sira fɛ muso yɛrɛ bɛ nɛgɛ sɔrɔ ni mun ye kosɛbɛ o tɛ musoya ye o n'an b'a fɔ o ma ko vagin k'a to furubato la a ka ca ala fɛ muso fanba n'i ye 100 sara ta 90 o bɛ nafa sɔrɔ mun na parce que dili dɔw de bɛ tɛmɛ i bɛ hakɛ to musoya daminɛ fɛ n'an b'a fɔ o ma ko clitoris dɔgɔtɔrɔkan na o dili in de b'a to muso yɛrɛ bɛ nafa sɔrɔ kosɛbɛ furubato la o dun hali a mago tɛ cɛya la o kama a yɛrɛ tɛgɛ gɔni dama b'a to a bɛ se ka damu sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma furubato yɛrɛ kɛ o de y'a to mɔgɔw minnu b'a kɛ fangako ye fangako tɛ o parce que n'i y'a kɛ fangako ye yɔrɔ mun n'a tigi bɛ nisɔndiya sɔrɔ n'o ye e bɛ tɛmɛ o la ka t'i yɛrɛ sɔrɔ ɲɛfɛla in na ɲɛfɛla in dimi de b'o la o mais le fait que muso ni cɛ bɛ deli ɲɔgɔn na o de b'a to a kan ka yɛrɛ nisɔndiya mun sɔrɔ clitoris nin fɛ a kelen a b'o sɔrɔ vagin fɛ sinon ala y'a da ni clitoris a ka a yɛrɛ sɔrɔ n'o de ye o bon donc pour te dire que nafa foyi ti cɛya jɛyana nin ko la bon n'i y'a jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ sisan an b'a fɔ mɔgɔ mun ka cɛya ka dɔgɔ i bɛ hakɛ to o ye maa mun ni a wulilen i bɛ taa sɔrɔ a ti tɛmɛ santimɛtiri 7 k'a b'o kɔrɔ yɛrɛ a dun hali denmisɛnnin i bɛ taa sɔrɔ i bɛ hakɛ to cɛya wulila a bɛ tɛmɛ santimɛtiri 7 kan comme denmisɛnnin ta tuyura o b'a sɔrɔ denmisɛnnin don sinon mɔgɔkɔrɔba a ka dɔgɔ ko maa mun cɛya yɛrɛ o repos k'a ti santimɛtiri 7 bɔ o repos k'a sɔrɔ a ma baara daminɛ fɔlɔ donc o b'a jira k'a fɔ vraiment mɔgɔw minnu b'a fɔ cɛya ka dɔn cɛya ka dɔgɔ ne m'o ye fɔlɔ lamini n ko kabini ne kɛra dɔgɔtɔrɔ ye n ye maa 2 de ye minnu ta ka dɔgɔ n'o tɛ a tɔ si tɛ bana ye a b'u kunna de ko nin de ka di muso ye nin ka bon o de ka di muso ye n'o kun da a tigi kun bɛ bɔ kumabatigi dɔ yɔrɔ la ka taa misɛmantigi dɔ yɔrɔ la ou bien fitinintigi dɔ yɔrɔ la o an n'o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o bi bina an bɛ tile min na n ko muso yɛrɛ bɛ bɔ cɛw kun ka t'u furu musow ma olu b'u nisɔndiya ni mun ye cɛya ko tɛ o a bɛ maaw de kun na dɔrɔn ko nin ka di muso ye alors que o yɛrɛ man d'o tigi ye seulement musolaka ye maa mun ye i bɛ hakɛ to lamini sutura b'a fanfɛla la ka tɛmɛ cɛlakaw kan i bɛ taa sɔrɔ muso bɛ furubato kɛ sisan maa fɛ walasa a ka n'i tɔɔrɔ e y'a cɛ ye a bɛ se k'aw si bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan a t'a f'i ye ko e bɛ ka furubato mun k'a fɛ k'a tɛ ka diya sɔrɔ o la o ale ma kunnen don fo n'a taara ɲɛfɔ dɔgɔtɔrɔ de ye walama a terimuso walama mɔgɔ wɛrɛw ye o yɛrɛ o k'a sɔrɔ ko donna aw ni ɲɔgɔn cɛ a mɛnna sigi la a ma se ka ɲɛ sɔrɔ a ko la mais ni cɛlaka de don n'a mana dafa tile 3 ye yɔrɔ yɔrɔ a bɛ taa ɲɛfɔ walama a b'i gɛn wala ko wɛrɛ donc le fait k'a tigi muɲunen don dɔw yɛrɛ bɛ yen u b'a k'i n'a fɔ a ka d'u ye k'a sɔrɔ a man d'u ye donc e fana b'i yɛrɛ kɛ cɛkisɛ a b'e ɲɛna ko e ka baribari yan in de b'a to a tigi bɛ ka a tigi bɛ ka a tɔgɔ ye di diya sɔrɔ k'a sɔrɔ a tɛ k'a sɔrɔ yɛrɛ a bɛ fɔ o de ma tubabukan na ko simulation quoi k'a k'i n'a fɔ a ka di ye k'a sɔrɔ a man di ye walasa a kana e tɔɔrɔ a kana e décourager voilà donc n bɛ se ka mun fɔ cɛya dɔgɔyali n'a bonyani na o de ye nin ye vraiment mɔgɔw kana jɔrɔ o ko la nafa foyi de ti bonyani ni dɔgɔyali ko in na au contraire i bɛ hakɛ to mɔgɔw ni fɛn fɛn mana bonya i bɛ taa sɔrɔ lamini o fɛn in sɛngɛ ka di ka tɛmɛ
mun ka dɔgɔ kan i bɛ hakɛ to hali cɛya bɛ ten parce que cɛya tɛ kolo ye n ko joli de bɛ taa yɔrɔ la pour que a ka se ka baara kɛ i ɲɛ b'a la jalan de ko kolo joli dɔrɔn de joli siraw de don mɔgɔ mun ta ka bon pli a ka bon pli bɛ taa sɔrɔ o tigi bɛ dɛsɛ joona ka tɛmɛ maa mun ta ka dɔgɔ donc pour dire que en réalité nafa tɛ jɛnya ni bonyani ni ko ninnu na au contraire mɔgɔ fɛn fɛn bɛna impuissance ko ninnu na i bɛ taa sɔrɔ o ka bon donc et puis mɔgɔ dɔw fana bi kuma jɛngɛni ko nin kan o hakilila k'o fana ye problème ye o tɛ problème foyi mɔgɔ fanba ta jɛngɛnen de don jɛngɛni yɛrɛ avantage ba de b'a la furubato fanfɛla la voilà dɔgɔtɔrɔ question tous azimuts de don ko ni fɛnkɛ yi ayiwa an bɛ duman dɔɔni lamɛn an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni ɲininkali tɔ ye han a k'an sɔri dunti wele dunna ko dunti wele dunna dunti wele dunna ko dunti wele dunna aduna yamunde kera dunti wele dunna Gudunti wele duna ate wele duna Gudunti wele duna aduna Jamunde keramfa Dunti wele duna Dunti wele duna Don't really donna, hey, don't really donna. Follow the tumbeya, why the chamo kumbuloya. Follow the tumbeya, sanu chamo kumbuloya. Follow the tumbeya, musu chamo kumbuloya. Follow the tumbeya, lulu chamo kumbuloya. Gasi sande sera Nteri ubi bulila Bide sera Nteri musu ubi bulila Nye Donti wili duna Kodonti wili duna Aduna Jamunde kera Kunya funye Koga jeto bugula Neba kunya funye Akukuni kanjanto mugula Nkoralo ya funye Koga jeto bugula Ndogolu dɔgɔtɔrɔ an bɛ segin ka na kumakɛso kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ yala ni sa y'i kin o e ka kan ka mun de kɛ bon fɔlɔ hakililaw ni sisan ta tɛ kelen fɔlɔ furakɛli ni sisan taw tɛ kelen o de y'a to kuma kɔrɔ caman bɛ yen bi bi na tiɲɛ kɔrɔw tɛ bilen bon i dun b'a kɔlɔsi mɔgɔw ka kɔrɔ u bɛ fɛn mun kɛ bi bi na maa caman bɛ continuer k'o de kɛ k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye o k'o kɛ alors que o fɛn ninnu a jirala k'a fɔ a bɛ tɔɔrɔ lase mɔgɔ ma o le k'a ka ɲɛni kɛ bi bi na ni i bɛ hakɛ to dugumafɛn n'a ye mɔgɔ kin a kɛra wagati o wagati girin ka jɔ de kan ka kɛ walasa a tigi ka taa dɔgɔtɔrɔso sɛgɛrɛ joona joona yanni a tigi ka se dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ la mɔgɔ min b'a kɛrɛfɛ o ka n'a hakili jira ɲɔgɔn na parce que n'a ye mɔgɔ kin i bɛ taa sɔrɔ a tigilama fari bɛ wɔsi parce que a bɛ pɔsɔni fasugu dɔ de bila ka taa a tigilama fari la mun b'a to a tigi yɛrɛ ɲɔ bɛ se ka jɔ donc i bɛ taa sɔrɔ o baga in bɛ taa don fasaw la hadamaden don n'i y'a ye i bɛ kuma fasa don n'i y'a ye i bɛ nɛnɛkili fasa don donc o bɛɛ bɛ se k'a to tɔɔrɔ bɛ se k'a tigilama sɔrɔ fɛn mun i kan k'a kɛ o de ye k'a fɔ k'a tigi hakili sigi ka sɔrɔ ka joli fɔn mun tɔɔra yen nɔ a ka ko ka saniya ni fɛn wɛrɛ t'aw bolo kulikoro safunɛ ko bɛ fan bɛɛ i b'o ni ji kɛ k'a saniya n'o y'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ fura b'i bolo i n'a fɔ eau de javel ninnu walama betadine i b'o k'a la ka compresse ni walama hali ni compresse t'i bolo
fini jɛlen dɔ kɛ k'a da joli in sanfɛla la fɛn mun man ka kɛ fiyewu o ye fɔlɔfɔlɔ kow ye n'o de ye ka a tigi joli in ka dɔ fara a kan i y'a dɔn fɔlɔ fɛ ni dugumafɛn ye mɔgɔ kɛ u bɛ muru ta walama lamu ta k'a yɔrɔ ci o man ka kɛ bi bina bi yɔrɔ min parce que bagaw minnu filɛ nin ye n'u bɛ bɔ dugumafɛn na a bɛ kɛ sababu ye ka hadamaden joli mun kan ka simi a b'o bali parce que fɛn dɔw bɛ mɔgɔ la hali ni muru mana maa tɛgɛ fara sisan joli bɛ jɔ a yɛrɛ ma hali ni m'a kalan mun b'o kɛ ala kɛn bɛ ka fɛn dɔ kan joli la mun ye joli siminanw ye donc ni baga in donna mɔgɔ la dɔrɔn joli tɛ simi ni mɔgɔ min joli tɛ simi e tilala k'o tigi tɛgɛ fara tuguni walama joli fɔn fara i y'a dɔn o basi in bɛ bɔ a ti jɔ bilen fɛn wɛrɛ bɛ yen nɔ mun man ka kɛ o de ye k'a fɔ k'a sama i y'a dɔn dɔw bɛ yen nɔ u b'a joli in don da la nin bɛɛ ye fɔlɔ ko de ye k'a sama walasa baga in ka bɔ e tɛna se ka o bali ka bɔ i bɛna tɔɔrɔ wɛrɛ lase a tigilama ma ale ni dɔw fana bɛ juru ta k'a siri pour que baga in kana yɛlɛ ka taa fan wɛrɛ fɛ n'o ye sɔn ye nin bɛɛ ye technique kɔrɔw ye mun hali dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ tun b'a utiliser mais ɲɛɲiniw kɛra k'a dɔn k'a fɔ a ti mago foyi de ɲɛ a bɛ tɔɔrɔ de lase a tigilama ma an y'a kɔlɔsi fana mɔgɔw bɛna dɔgɔtɔrɔso la mais i bɛ taa sɔrɔ u kɛn bɛ ka aspirine d'u ma aspirine dimi kama aspirine man ka di bilen i bɛ se ka mun di o ye paracétamol n'a ɲɔgɔnnaw ye parce que aspirine filɛ nin ye n'i y'a di ale bɛ kɛ sababu ye joli mun kan ka simi a b'a yele i y'a dɔn o faralen dugumafɛn ka baga kan donc a tigilama a ka joli tɛ jɔ bon i bɛ se ka mun kɛ o de ye k'a fɔ yɔrɔ mun ni a yɔrɔ sɔgɔra dugumafɛn fɛ i bɛ taa sɔrɔ ni tɛgɛ de don u ka tɛgɛ in kuru ka fini kɛ k'a siri ka i n'a fɔ ka immobiliser quoi tubabukan na voilà k'a to yɔrɔ kelen ni sen fana de don o fana bɛ to yɔrɔ kelen de bon o yɔrɔnin bɛɛ la i ka taa dɔgɔtɔrɔso la mun ka surun i la parce que sérɔmuw bɛ yen nɔ mun bɛ baga ninnu kɛlɛ dɔgɔtɔrɔw b'o kɛ a tigilama la walasa tɔɔrɔ mun n'a bɛ se k'a las'a ma o ka bɔ yen nɔ bon mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ fɛn ti k'u la u yɛrɛ b'a dɔn dugumafɛn y'u kin dɛ fɛn ti k'u la mais le fait que dimi t'a la fɛn wɛrɛ t'a la a bɛ dɔw yɛrɛ ɲɛna ko peut-être que somɔgɔw de kɛn bɛ ka fɛn dɔw kɛ n na mun b'a to hali n'a ye n kin fɛn tɛ n sɔrɔ donc u bɛ to n'a ye ten fo kalo 3 o kɔfɛ u b'a ye k'a fɔ yɔrɔ mun kin na sisan nɔ a yɔrɔ tɛ ka fonctionner bilen a bɛ se ka kɛ sen dɔ walama tɛgɛ dɔ a tɛ lamaga bilen alors que i bɛ taa sɔrɔ baga in kɛra sababu ye ka a yɔrɔ fasa ninnu faga donc c'est pour que mɔgɔ man ka sigi n'a ye dalu fɛn fɛn mana k'i bolo i kan ka taa vraiment dɔgɔtɔrɔso la joona k'a ɲɛɲini pour que a bɛ fiɲɛ minnu bila i la kɔfɛ a kana se ka olu bila i la. dɔgɔtɔrɔ aw ni wulu y'i kin don. bon wulu mɔgɔw bɛ siran mun ye o ye wulu fatɔko ye bon o tɛ wulu dɔrɔn ko ye o tɛ a tɔgɔ ye di fali ko ye o tɛ so ko ye bagan fɛn fɛn ni mɔgɔw sikara k'a fɔ bagan fatɔ don parce que i bɛ taa sɔrɔ bamananw b'a fɔ ko n'i ye ba kelen ye ka kini kɛ kɔnɔguwan don n'o tɛ ale ka baarada tɛ kini ye o banakisɛ dɔw bɛ se ka don u la mun bɛ wulu la n'an b'a fɔ a ma ko rage banakisɛ bana yɛrɛ tɔgɔ ye ko la rage donc n'o donna hali hadamaden na o y'o tigi ka ko bannen i bɛ hakɛ to a tigi bɛ i n'a fɔ wulu bɛ cogoya min na donc n'a tigi mana ji ye sisan nɔ i b'a ye a bɛ boli i n'a fɔ wulu bɛ kɛ cogoya min na wulu fatɔ bɛ kɛ cogoya min na n'a ye mɔgɔ sɔrɔ a bɛ kɛ ten wa fura t'a la n'a ye maa 100 sɔrɔ a b'o maa 100 faga mais kɛlɛcogo b'a la n'o ye boloci ye bon boloci fana pour que a ka kɛ mɔgɔ la nka b'a la ni bagan mana mɔgɔ mun kɛ o k'a sɔrɔ bagan in kɔni hali n'aw ye o tigi ta ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la n'aw bɛ se a ye taa ni bagan in y'aw nɔfɛ pour que dɔgɔtɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ boloci kɛra bagan in na tɛrɛ ma k'a la o de senfɛ dɔgɔtɔrɔw b'a dɔn boloci mun kan ka kɛ banabaatɔ in na yanni bana ka wuli a tigilama fɛ donc o de bi mɔgɔ kisi bon joli mun bi bɔ a tigi fari la parce que mɔgɔw bi jɔrɔ n'o de ye k'a fɔ a sɔni ye n sɔrɔ walama a man sɔrɔ nin bɛɛ ye sikako de ye mais mɔgɔw minnu bi taa ni banabaatɔ yɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔso la
n'o y'a sɔrɔ joli bɔra a tigi la e k'aw ɲɛ b'a la joli sira dɔ dayɛlɛlen don joli tɛ ka jɔ hali n'i tɛ dɔgɔtɔrɔ i bɛ se ka fɛn dɔ kɛ k'a tigi sauver o de ye joli bɛ ka bɔ sira mun fɛ i k'i tɛgɛ da a yɔrɔnin na o b'a to joli tɛ bɔ yan'aw ka se dɔgɔtɔrɔso la jango ni baganba ninnu don i n'a fɔ so ni fali ninnu i bɛ taa sɔrɔ u ka teli ka mɔgɔ ta kan fasa ninnu de ma parce que u janya b'o bɔ wala kamankɔrɔ la alors que ale kama ka joli sira dɔw kan na yen nɔ ni o joli sira ninnu tigɛra yani minute 5 cɛ a tigi bɛ se ka fatu parce que hadamaden yɛrɛ joli min b'i la o ye litiri 5 de ye litiri 5 in bɛɛ bɛ bɔ yani minute 5 cɛ donc i bɛ taa sɔrɔ a tigi yɛrɛ tɛ dɔgɔtɔrɔso lasɔrɔ k'a fɛn fɛn ne y'a ye lamini i bɛ taa sɔrɔ yan'a tigi ka se dɔgɔtɔrɔso la o b'a sɔrɔ a tigi déjà a dɛsɛra a kirinen de bɛ se dɔgɔtɔrɔso la parce que technique dɔw bɛ yen nɔ mun bɛ mɔgɔw sauver hali n'i tɛ dɔgɔtɔrɔ ye i bɛ se k'o kɛ yan'a tigi ka se dɔgɔtɔrɔso la n'a sera dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ min bɛ yen nɔ o bɛ se ka joli sira in minɛ ni pince ye yan'a k'a ɲɛɲini n bɛna joli sira in kala cogoya min na parce que fɛn fɔlɔ mun kan ka kɛ o de ye ka joli in lajɔ fɔlɔ yan'a tɔ ka ɲɛɲini jango ni dɔgɔtɔrɔso yɔrɔ ka jan o tɛ mɔgɔ ye dɔrɔn ko bagan ye maa mun kin hali n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ min ye accident kɛ bɔlɔn fɛ mɔgɔw nana e maa min bɛ fɛ k'a dɛmɛ ni mɔgɔ min ye secourisme kɛ o ka nɔgɔ mais hali ni maa min ma secourisme kɛ i ni ɲɛ b'a la joli bɛ ka bɔ yɔrɔ dɔ la a bɛ ka poyi ka bɔ e k'i tɛgɛ da joli sira in sanfɛ bani k'a digi a bɛ n'a fɔ mɔgɔ mun ji bɛ ka suru raccord fɛ n'i y'i tɛgɛ dɛrɛ raccord nin ka ji in bɛ jɔ o donc en attendant que secouristes ka na donc e de b'a bɔ bolo la a ka ca ala fɛ a bɛ faamu ayiwa dɔgɔtɔrɔ ɲininkali laban ye min ye mɔgɔ min bɛ fiɲɛ bila tuma bɛɛ a yɛrɛ ma o ta ye ala mun de ye fiɲɛ bila tɛ bana ye nka dɔ bɛ yen nɔ aw yɛrɛ nɔ b'a la parce que an ka dumuni kɛ cogo don parce que i bɛ hakɛ to ni mɔgɔ bɛ dumuni kɛ n y'a fɔ n ko dumuni kan ka mɔgɔ daga kɔnɔ fɔlɔ n'a nana se da kɔnɔna la il faut que ɲi mun ala y'u d'an ma o kama u ka se k'a ɲimi wa ɲi tɛ fasugu kelen dɔrɔn ye dɛ ɲi fasugu ka ca hadamaden da kɔnɔ donc dɔw bɛ fɛnw tigɛ dɔw bɛ kɛ ka mâcher a bɛ fɔ tɔgɔ jumɛn na mâchoire ka baara donc ka si donc dɔw bɛ yen nɔ olu b'a kari-kari de n'o ye incisive ninnu ye n'a fɛn donna da kɔnɔ juste yan'a ka se nɛn yɛrɛ ma olu b'o baara in kɛ donc ɲi fɛn fɛn bɛ a bɛɛ n'a ka baara bon ni olu m'u ka baara kɛ i bɛ taa sɔrɔ dumuni fɛn mun bɛ taa kɔnɔna la tan a bɛ tɛmɛ tuyau mun fɛ n'o ye oesophage ye ka taa furu la o kɔni ka baara ye k'a latɛmɛ dɔrɔn de ale tɛ foyi kɛ et puis ala kɛn bɛ ka banakisɛ dɔw de kɛ an ɲiw na olu banakisɛ ninnu fana ka baara ye ka fɛn dɔw de dilan pour que dumuni ninnu o ɲimini bɛ nɔgɔya an da kɔnɔna la cogoya min na daji yɛrɛ bɛ intervenir o la parce que daji min filɛ nin ye ale sugu naani de bɛ yen i y'a faamuya e ye dumuni min fɔ nin ye daji min kan ka k'o la o bɛ yen enzyme daji wɛrɛ bɛ yen tɛnɛ sɛ wɔrɔtilen la a nɛgɛ ye minɛ dɔrɔn i b'a ye o daji bɛ sin ka seri ten o piyan o ye nɛnkɔrɔji ye o tɛ fila ye sabanan i bɛ kuma ka kuma fo da bɛ ja i b'a kɛ taa i b'o daji o ye daji de ye o ka nama o de bɛ da ɲigi a naaninan sa ni daji bɛ kanga ni da fɔra fɛnkɛ la dɔrɔn a bɛ kanga n'a kangara i b'o de seri ten piya donc dilanni ninnu filɛ nin ye daji boyikuru minnu bɛ yan dɔ bɛ yan olu de b'o ka baara dɔ ye a tɛ jɔ pewu glande salivaire daji boyikuru boyi de don source de don o de b'a dilan a bɛ poyi de ka bɔ yen donc n'a sera furu la furu fana yan n'a ka taga nugudenninw na ale b'a ka baara fana kɛ donc n'a sera nugudenninw la olu fana b'u ka baara kɛ u b'a bila ka taa nuguba la o de la a bɛ bila ka taa parce que nugudenninw kɛtɔla k'u ka baara kɛ fari mago bɛ mun na o bɛ ta ka taa joli sira fɛ a tɔ bɛ kɛ ɲama ye o bɛ bɔ banakɔtaga fɛ bon ni dumuni bɛɛ bɛ tɛmɛ ni étape de bɛ fo n'a kɛra mun tɛmɛna sira wɛrɛ fɛ n'o bɛ tɔɔrɔ lase mɔgɔ ma ka taa fogofogo sira ninnu na o dun t'a tɛmɛ sira ye ni mɔgɔ mun i ma dumuni ɲimi ka ɲɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye tɔɔrɔ b'i sɔrɔ
wa nugubakun mun kan ka baara kɛ a tɛ se k'a kɛ parce que dumuni tɛna se yen nɔ étape mun na a kan ka se yen nɔ n'o kɛra fiɲɛ bi caya yen nɔ surtout que banakisɛw fana bi nugu la mun b'a dɛmɛ k'o baara in kɛ bon olu fana u bɛ se ka déborder parce que i y'u ka baara caya kojugu ni dumunifɛn fasugu dɔw dunni ye wagatinin kelen o ye dumunifɛn fasugu jumɛnw ye n'olu bɛ mɔgɔ bila i bɛ hakɛ to boci la kosɛbɛ jaba b'o la jaba kɛnɛ surtout bon jaba kɛnɛ yɛrɛ fiɲɛ ye mun ye a bɛ maaw ɲɛna ko n'i mana a dun n'i mana n da brosser parce que ale fiɲɛ a bɛ se ka fɛn fila lase mɔgɔ ma ko n'i ye n da brosser a kasa bɛ bɔ n da la ayi ale kasa bɛ bɔ fo furu de kɔnɔ ka yɛlɛ ka na gazi de don n'i y'a dun su in na fo sini sɔgɔma a kasa bɛ to i nɔfɛ o y'a inconvénient fɔlɔ ye a inconvénient filanan le fait que a bi a tigi kɔnɔ funu k'a kɛ fiɲɛ bila ye bon tamati kɛnɛ fana bi ten surtout mɔgɔw minnu bi jaba ni tamati kɛ tamati salati ye tan n'o kɛra a tigi fana o bi kɛ sababu ye k'a bila fiɲɛ bila la bon o fiɲɛ bila fasugu in fana ni fiɲɛ bila mun mankanlama don kelen tɛ dɛ mankanlama ye gaz bɛrɛ t'o la o la min mais mun mankan t'a la dɛ o de gaz ka jugu parce que kasani mun b'a la banakisɛ dɔw de bɛ yen nɔ minnu b'a fɔ k'u bɛ nin dumunifɛn ninnu bayɛlɛma o banakisɛ ninnu de bɛ fɛn dɔw dilan u bɛ ka dɛsɛ comme n'i bɛ ka mobili bila ka yɛlɛ kulu sanfɛ a tɛ sisi bɔ a kasani in bɛ bɔ o de la o kasa in de ka go sinon i bɛ hakɛ to fiɲɛ kasa min b'a la a ka ca mais kelen dɔrɔn de bɛ yen nɔ mun ka go n'o ye nin kasa in ye donc i bɛ taa sɔrɔ ni mɔgɔ min dumunifɛn ninnu don a ka teli k'o tigilama de sɔrɔ a bɛ se ka su mumɛ bɛɛ kɛ a bɛ fiɲɛ bila mais mɔgɔw yɛrɛ minnu bɛ na anw yɔrɔ la ni consultation fasugu la a ka ca ala fɛ kɔɲɔso kɔnɔna de la ou bien kɔɲɔso tɛmɛnen u bɛ na anw yɔrɔ la munna parce que kabini a tigi bɛ k'a ku i bɛ taa sɔrɔ muso min don a t'a muso dɔn ou bien muso t'a cɛ dɔn kabini a b'a tigi muɲu a b'a muɲu wagati dɔ bɛ se a bɛ poyi secret bɛ poyi kɛnɛma parce que e yɛrɛ b'a dɔn an ka kɔɲɔ sangi ninnu ani sangi tɔw tɛ kelen ye da bɛrɛ t'olu la lamini wa sangiw ka girin fiɲɛ mana don fɛ o bɔ man di dɛ hein voilà donc a tigilamaw i bɛ taa sɔrɔ aw b'aw ɲɛ kala-kala ɲɔgɔn na aw bɛ su bɛɛ kɛ o la sa parce que nin fɛn fasugu ninnu fɛn fɛn ne y'a fɔ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw b'o dumuni fasuguw kɛ su fɛ de donc a bɛ na ni tiɲɛni ye du kɔnɔna la donc hali jama cɛ la n'aw sigilen don i bɛ taa sɔrɔ ni o fiɲɛ bila fasugu in kɛra bisika bɛ don maaw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye mɔgɔw bɛ to k'u kɛrɛ lajɛ ɲɔgɔn lajɛ jumɛn de don jɔnni don tigi ti don a la donc ni mɔgɔ min tɛ fɛ o k'i sɔrɔ i ka nin dumunifɛn fasugu ninnu éviter et puis nɔnɔ mun kumunen don f'i yɛrɛ b'a ye a bɛ n'a fɔ a tobilen don a fermentelen don donc n'i y'a dun fana a b'o gaz fasugu bila la et puis mɔgɔ minnu fana bɛ boisson gazlama ninnu min parce que gaz in mɔgɔw bɛ ɲinɛ mun ko gaz fasugu ka ca i bɛ ka boisson min ni gazlama don e ma ye n'i y'a min f'i bɛ girindi parce que gaz de b'a la mais a bilama de don quoi mais t'o dɔn n'a sera kɔnɔbara la yen a bɛ sɔrɔ ka kɛ gaz yɛrɛ yɛrɛ ye kɔnɔ yen voilà a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ an bɛ nɛgɛjuru labila voilà n ɲinɛna fɛn dɔ ko Lamini n tɛna tɛmɛ o la fɛ o ye jaralakaw ka fɛn ye n'o ye sɔ voilà sɔ fana ka baara don kosɛbɛ jaralakaw y'o ko sɔrɔ n'o tɛ jaralakaw kelen tɛ dɛ nin ka di bɛɛ lajɛlen de ye tɛnɛ bɛɛ ka sɔ de ko ye ka di bɛɛ ye a kilo ye fo 100 o cayara ni malo yɛrɛ dɔgɔtɔrɔ an bi association fo n'o ye COADEP ye COADEP ye association ye musolakaw de faralen don ɲɔgɔn kan ka cɛ dɔw bila u cɛ ma u ɲɛsinnen don Gabriel Touré kɔnɔna la sanuyali ma u ye action camanba de kɛ dɔgɔtɔrɔso in na dɔgɔtɔrɔso in tun nɔgɔlen don nka depuis COADEP y'i sen don dɔgɔtɔrɔso la jɛyali la a bɛ ka taa ɲɛ dɔɔni u bolo nka u sera ka koba dɔ de kɛ k'u to dɔgɔtɔrɔso
ɲɛɲinini na yɔrɔ tuma bɛ dɔgɔtɔrɔso n'a kan ka ko de monsieur ko fo jiko bɛ na jɔ Gabriel Touré jiko dun ye lahawta walahawata ye worobinɛ ji tɛ sɔrɔla worobinɛ la tuma bɛɛ u wulila ka taa se an balimacɛ dɔ de ma n'o ye Hadi Ɲangado ye honorable don o de filɛ ka na fɛngɛ kɔlɔn belebele 2 sinon 3 sen jibondonba n'o a bɛ taa se fo ji surusuma dugumala la n'an b'o wele ko forage awɔ kɛ honorable Hadi Ɲangado de filɛ k'o se Gabriel Touré la k'a nin Gabriel Touré la lillahi wa rasulihi ni robinet ji bɛ yen ni forage 2 3 ɲɔgɔn fana 4 bɛ Gabriel Touré kɔnɔ y'a dɔn kɔni jiko ye labɔli kɛ COADEP mɔgɔw de y'o kɛ k'an b'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ u b'o fana na an balima kodɔnna an balima dɔ fana bɛ yen o fana yɔrɔ wagati dɔ la tun fɔra ko morgue fara fo mɔgɔw bɛ gilasi da u ka forow kan dugumala la ou bien k'a bila kɛsu kɔnɔ Gabriel Touré clé dɔw tun man ɲi nin tigi fana wulila ka clé bɛɛ falen ka bɛɛ kɛ kura ye nka o bɛɛ sɔrɔla COADEP mɔgɔw ka cɛsiri fɛ u bɛ ka Gabriel Touré yɔrɔ in kɔni tiɲɛ yɛrɛ la u b'u k'u wasa don kosɛbɛ kosɛbɛ COADEP mɔgɔw k'an b'u fo kosɛbɛ a président o ye Gawusu Ayidara ye a vice président o ye Seku Bukadɛri Kone ye n'u b'a wele ko Buga a la muso kuntigi o ye vice présidente filanan n'o ye Madame Touré Djineba Sissoko Madame Touré Djineba Sissoko ale ye maire délégué ye Bagadaji mairie délégué dɔ don Bagadaji mairie la ye Djineba Sissoko ale ni a nɔnaw bɛɛ lajɛlen de wulilen de k'u jɔ nin ko in na k'an ka foli b'u ye kosɛbɛ u ka wulikajɔ na tuma bɛɛ an bɛ Gabriel Touré gɛlɛya min b'u kan an b'a kuma fɔ yan tuma bɛɛ ni mɔgɔ wulila k'i jɔ u ye u kan ka fo jiko ni surtout ani yɔrɔ furanin k'a jɛ monsieur ko ka karo ko k'a jɛ ka yɔrɔ sanuya walasa bana kana fara bana kan parce que dɔgɔtɔrɔso la min yɛrɛ ka jugu n'a bɛɛ ye bana faralen ye bana kan ye dɔgɔtɔrɔ bɛ ka dɔ furakɛ halisa i t'a sɔrɔ ɲamanminɛ ma lafili pansement minnu bɔra mɔgɔw la o bɛ barigon kɔnɔ o tɛ ka lafili société yɛrɛ dɛsɛlen don sisan ɲamanafili na mɔgɔ yɛrɛ ma fɛn faamuya la ni mɔgɔ wulila k'a bɛ n'o ko kɛ yɔrɔ olu kan ka fo k'an bɛ COADEP mɔgɔw fo Madame Sissoko awɔ kɛ Madame Touré Djineba Sissoko a n'a ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen dɔgɔtɔrɔ an balimaw b'i nɔfɛ nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 hɛrɛ tilenna oui n balimakɛ kuma b'i bolo baasi t'an na ayi dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la madame sin yɔrɔ na komi joli ye to ka b'a kɔnɔ yala o ye mun de ye a sin awɔ a jiginna a ma mɛn wa ayi a ma jigin donc sin min n'a y'a bi yɔrɔ joli bɛ bɔ a la a taara dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ o fura dɔ sɛbɛn ka d'a ma mais a y'a ta quoi mais caman bɔra a la quoi mais a ma ban de a ka continuer ka taa dɔgɔtɔrɔso la sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ parce que joli ka bɔ sin na a man di anw ye i y'a faamuya awɔ jeli ka bɔ sin na a ma ɲi dɔgɔtɔrɔ nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 hɛrɛ tilenna allo Martier ayi baasi t'i la oui dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la mais fɛn min bɛ kuma la i kɛrɛfɛ i t'i ma bɔ o la awɔ a b'a to an bɛ ɲɔgɔn faamu ka ɲɛ awɔ allo i da ma don i ka téléphone na ka kuma o kɔnɔ i b'a bɔ micro la awɔ a ka fisa sisan awɔ ok a ye laada ye le 20 mai bon ani sisan a ye 12 bon est-ce que est-ce que 20 jours comme ça est-ce que o ka ɲi ayi o man ɲi ayiwa il faut que a ka taa ɲɛɲini ok awɔ n'o tɛ laada dɔgɔyalen a man ka s'o ma
a dɔgɔyara dɛ sinon 20 les 12 a dɔgɔyara. Merci. Inche weleli la nɛgɛjuru ye 21 foni 11 dɔgɔtɔrɔ. Ɲinikalu ka ca yan ko la masturbation est un moyen de contraception pour l'homme. Ça permet de diminuer la qualité des spermatozoïdes. Et b'o tigi jaabi cogo di? Masturbation kɔni nana ni mun kama de n'o ye furakɛli sira ye. An b'a fɔ dɔgɔtɔrɔkan na ni fɛn mun tɛ baara kɛ a bi a tɔgɔ ye di dɔ bi bɔ a ka fanga la quoi. Donc i bɛ hakɛ to mɔgɔw minnu n'i bi fama i ti furubato kɛ. Masturbation bɛ se ka kɛ sababu ye le fait k'a tigi bi fama furubato ma i bɛ hakɛ to cɛya in ka to forme la. N'o tɛ mun b'ale hakilila la k'a fɔ o bi dɔ bɔ a tɔgɔ ye di fɛnkɛ la spermatozoïde fanga la mais pour ka furubato yɛrɛ ti dɔ bɔ a la de. Parce que furubato yɛrɛ n'o kɛra ji mun bi sama o fɛ ka bɔ o ka ca ka tɛmɛ masturbation ta in kan o. O dun tɛna fanga bɔ a tigilama la. Donc ne bɛ se ka mun faamuya parce que masturbation filɛ nin ye a banalama bɛ yen nɔ mɔgɔ ka fɛn kɛ n y'a fɔ n ko bɛɛ tɛmɛna a sira fɛ o ye wagati ni kunkurunin ye mais k'a kɛ a ti ban fiyewu chaque fois ni n donna ɲɛgɛn na n bɛ taa n yɛrɛ masturber non o y'a banalama de c'est comme mɔgɔ mun a tigi taara i bɛ taa sɔrɔ a tigi masturbation kɛ siɲɛ 10 tile kɔnɔ a b'a kɛ siɲɛ 20 tile kɔnɔ est ce que a tigi bɛ se ka furubato kɛ siɲɛ 10 est ce que a bɛ se ka furubato kɛ siɲɛ 20 donc chaque fois n'a nana hakilila la donc a bɛ taa ko kɛ o tigilama hali ni ye furubato ɲɔgɔn d'a ma a tɛna se ka furubato k'o tigi fɛ obsession donc a bɛ kɛ bana ye an bɛ siran mun ye o de y'o ye c'est pour qu'an ti conseil di mɔgɔ ka masturbation kɛ voilà sinon dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ bɛ masturbation utiliser fura ye o mɔgɔw minnu i bɛ taa sɔrɔ u bɛ mɛn k'a sɔrɔ u ma furubato kɛ donc jango n'a tigi taara jamana dɔ la a ye san 5 kɛ donc wagati dɔ bɛ kɛ a bi a tɔgɔ ye di a tigɛlen don a yɛrɛ la a dan t'a yɛrɛ la bilen i bɛ taa sɔrɔ hali n'a nana yan nɔ don fɔlɔ ma a bɛna furubato kɛ a muso fɛ a bɛ siran donc masturbation bɛ se ka k'o tigilama ma fura ye kɛ mais a ti ban fiyewu fiyewu o bɛ k'a dama bana ye voilà. Dɔgɔtɔrɔ ko mɔgɔw bɛ yɛrɛ ka nisɔndiya joona furubato sira fɛ ko bɛ se ka wele a bɛ fɔ cogo di éjaculation précoce à partir de combien de temps miniti 1 wa miniti 2 wa miniti 3 wa. Bon ne y'o de fɔ n ko furubato yɛrɛ sira fɛ éjaculation précoce wagati t'o la koyi maa mun ni dɛsɛra k'i yɛrɛ maîtriser donc i bɛ hakɛ to la wa nana k'a sɔrɔ e ma jɛn n'a ye o de ye éjaculation précoce ye o parce que nin bɛɛ ye hakilila kow de ye n'o tɛ ne ko n ko mɔgɔ yɛrɛ pour que bɛɛ ye éjaculateur précoce ye i yɛrɛ ka entraînement o de b'a to i ni furubato ɲɔgɔn bɛ bɛn ɲɔgɔn ma c'est comme mɔgɔ minnu bɛ donna pour que aw ka donsenw ka bɛn ɲɔgɔn ma don kelen fɛn tɛ o nka aw bɛ entraînement de kɛ pour que mɔgɔw k'a dɔn hali ni mɔgɔ min ye entraînement kɛ ka taa dɔnkɛyɔrɔ la cɛ ni muso ani maa minnu m'a kɛ i b'u dɔn i sigilen parce que i b'a ye u ka pa bɛ taa ni ɲɔgɔn ye don kelen fɛn tɛ o parce que u ye pa in kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que a ka kɛ bɛnsɛma ye hali n'o y'a sɔrɔ e ka pa y'a kɛ Segu nin ta kɛra Sikaso en tout cas ne mun bɛ Sikaso n y'a ye Segu ka ɲi bɛ nin pa in kɛ n fana y'a dege k'an to Sikaso ni nana an b'a kɛ ka bɛn ɲɔgɔn ma furubato y'o de ye mɔgɔ mana kɛ cogo cogo i fari ni muso ta tɛ kelen donc furubato i kɛtɔ la k'a kɛ plus aw bɛ mɛn ɲɔgɔn kan plus aw bɛ ɲɔgɔn fari dɔn plus aw b'aw ta cogo dɔn pour que aw bɛ se ka bɛn ɲɔgɔn ma aw bɛ tila ɲɔgɔn fɛ aw b'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ donc a bɛ fɔ o de ma ko aw b'aw fari dɔn o la mɔgɔ si tɛna frustrer aw ni ɲɔgɔn cɛ parce que bɛɛ b'a dɔn nin de ka di nin ye nin fana de ka di nin ye hali i bɛ se ka i furubato ɲɔgɔn ma kɔnɔ parce que i b'a dɔn a tigi ka
tɔgɔ di a tɛna yɔrɔ sɔrɔ sisan nɔ a sira tɔ ka jan hali bi i jɔ n ka n sumaya ka bɛn a tigi ma wagati dɔ la fana i ɲɛ b'a la a tigi bɛna a yɛrɛ sɔrɔ i b'a goloba ka bɛn a tigi ma c'est comme ça que cɛ bi wasa muso bi wasa bon n'i t'o dɔn furubato la dɔrɔn c'est pourquoi impuissance filɛ nin ye a définition a dɔgɔtɔrɔw ta ani mɔgɔ tɔw ta tɛ kelen anw fɛ impuissance kɔrɔ de ye mɔgɔ mun maaya tɛ wuli dɔgɔtɔrɔw fɛ yen nɔ furubato kɛcogo ɲuman a bɛ tɛmɛ siraw minnu fɛ n'i m'a kɛ impuissance kɛra parce que nisɔndiya ma sɔrɔ furubato in na. A bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ a ko samiya o samiya mura b'ale sɔrɔ ko yala ko fura wɛrɛ tɛ yen min ni mixagrip nin tɛ kelen ye wa. ale y'a yɛrɛ de deli fura dɔ la parce que k'a yɛrɛ deli bana fana la k'a sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ lala o bana yɛrɛ t'ale la an ye hakili jigin an ka fɔlɔ cɛkɔrɔbaw ka ko la samiya o sɔma fo ka taa extensiline kɛ lamini pikiri mun bɛ kɛ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen o yɛrɛ de bɛna n'u ka pikiriw ye ka t'u san n denkɛ n'i ma nin kɛ n tɛna se ka sɛnɛ kɛ ɲinɛ parce que ale yɛrɛ fɛ san o san nin de ye bana kunbɛnna ye minɛ dɔw fana b'a f'i ye san o san ni samiya sera pali bɛ ne minɛ a b'a kunna de wa pali b'a minɛ fana parce que a b'a kunna o de don donc o ye hakilila kow de ye mura tɛ yen ko parce que au contraire mura yɛrɛ filɛ nin nɛnɛ bana de don ka tɛmɛ samiya kan donc n'a nana kɛ samiya ko kɔrɔ ye e yɛrɛ de i kunkolo la a b'i kunna de k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la mura bɛ minɛ nin wagati in na n'a wagati sera a b'i minɛ donc i b'o de bɔ i kɔnɔ ko k'a f'i ɲɛna ko sɔ kilo tɛ 100 ye de ko 150 de don hali bi awɔ ko e ye dɔ bɔ a la docteur yɛrɛ ko monsieur Lengo ma k'a kana sɔ dun donc c'est pas la peine a k'a da fɔ monsieur Lengo dɔgɔtɔrɔ k'a fɔ ko monsieur Lengo kana sɔ dun o de y'a to a t'a da dɔn o kɛra tuma basi tɛ ko k'aw bɛɛ lajɛlen fo ko une préclampsie sévère lors de ma première grossesse qui s'est terminée par une césarienne en urgence fin 8e mois de grossesse. Est-ce que ce serait la même chose pour les grossesses suivantes? Bon, ale filɛ ka ɲininkali mun kɛ tension juguman parce que ni tension jugura muso la jɔlen na n'a juguyara a bɛ kɛ sababu ye aw b'a fɔ mun ma ko kirikirimasiyɛn i b'a ye a tigi jɔlen bɛ sina ka seri ka bin k'a tɛgɛw firifiri ani senw daji bɛ bɔ da bɛ kanga donc a bɛ tigi bɛ cɛ ka taa dɔgɔtɔrɔso la donc o de don ni tension juguyara mais ni bana in si tunna damana dɔw la a bɛ mali de la hali bi pourquoi parce que hali bi tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔw tɛ ka ladilikanw de suit k'a fɔ tension n'a b'i la ce n'est pas parce que i ka tension ka ɲi de i kan k'i ka fura jɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ k'i ka fura n ma maa ye lamini ko tension bana ye maa mun k'o tigi bɛ k'a ka peseli k'a lajɔlen ko nin kirikiri machine y'a tigi sɔrɔ ne m'o ye fɔlɔ kabini n ye peseli daminɛ parce que tant k'i bɛ k'i ka fura ta a kɛcogo la dɔgɔtɔrɔ bɛ ladilikan mun fɔ i bɛ k'a k'a kɛcogo la a tɛna juguya ka s'o ye parce que o b'a sɔrɔ tension taara i joli la tension taara kɔkuru la a taara kunkolo la parce que a bɛ maaw ɲɛna ko i bɛ tension mun ta dɔrɔn ni dɔgɔtɔrɔ ko 18 dɔrɔn e kɔntannen don sisan fura bɛ se ka jɔ non tension in mun bɛ na n'a ye muso kɔnɔma la ka taa se nin ye tonso de bɛ na n'a ye a bɛ denmisɛnnin san 14 sɔrɔ san 15 san 16 san 40 de toute façon mɔgɔ o mɔgɔ n'i lajɔra tonso mana taa sigi denso kɔnɔ a bɛ denso sira ninnu joli siraw minnu bɛ denso la a b'olu latiɲɛ donc ka tension créer i fari la donc n'o kɛra a tigilama ka tension in ti ban fiyewu fo tonso in ka bɔ denso kɔnɔ a sababu y'o de ye mais comme dɔgɔtɔrɔ tɛna se k'o labɔ o wagati na parce que n'o bɔra yen kɔnɔbara in tɛna se ka taa ɲɛ i bɛ obligé de ka fura dɔw de ta pour que tension in yɛrɛ bi na ni complication minnu ye mɔgɔ la olu kana t'i sɔrɔ a fura fɔlɔ yɛrɛ ye mun ye yanni tonso yɛrɛ ka sigi denso la ni nin fasugu bɛ maa min na a tigilama kan ka taa peseli kɛ ka kɔn kalo 3 ɲɛ depuis kalo 3 mana dafa ka ban o b'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ bɛ aspirine kelen de d'a ma kisɛ kelen a b'o tila yɔrɔ 4 ye don o don a bɛ kelen kari k'a ta donc aspirine kisɛ kelen bɛ tile 4 k'a tigi bolo o de bɛ a bali tension ka wuli a tigi fari la fɔlɔ o de b'a bali tension ka tɔɔrɔ lase den fana ma
parce que a bɛ mun lase ba ma a b'a lase den fana ma k'a to ba de bɛ la fo den bɛ se ka fatu walama den kɔnɔbara kalo 9 o bɛ wolo hali a tɛ tɛmɛ kilo 1 kan o n'a ɲɔgɔnnaw donc ni o bɔra la tension furaw fana dɔgɔtɔrɔ bɛ to k'o di a tigilama ma tant k'i bɛ conseil si k'i ka peseli kɛ a tɛna taa se nin yɔrɔ in a bɛ faamu bon a ka ɲininkali ye mun ye ko yala nin ye mɔgɔ sɔrɔ i y'opéré la parce que a kun ka jugu mais wagati tɔw la ne i ye kɔnɔ wɛrɛw ta n'a man jugu dɔgɔtɔrɔ tɛna i opéré o kama o donc dɔgɔtɔrɔ tɛna opération k'o kama voilà nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 yɛrɛ tilenna o tigi taara an bɛ Sikasokaw fo kosɛbɛ kosɛbɛ nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 kuma b'i bolo waleykum salam dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la conséquences de planification que les filles utilisent dans leur para là. Jean Les conséquences quoi. De planification que les femmes et les filles utilisent dans leur para là. Almetini. Almetini voilà, oui. Conséquences mun b'a la quoi. Dɔgɔtɔrɔ a ko kɔlɔlɔ jumɛn de bɛ alimɛtini na alimɛtini n'i y'a dɔn i ka kɔnɔ ta a ka gɛlɛn parce que a dabɔra walasa i kana kɔnɔ de ta n'i y'a kɛ muso 1000 na mun bɛ kɔnɔ ta a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 3 kan fɛn filanan n'a bɛ mɔgɔ tɛgɛ la bon inconvénient a bɛ se ka kɛ a b'a tigi gêner le fait k'a ɲɛ b'a la kalamani bi a fari la a sogo kɔrɔ a bɛ se ka cɛlaka yɛrɛ gêner c'est comme ni joli fɔn bɛ muso la o b'i tɔɔrɔ o n'a ɲɔgɔnnaw bon dɔw fana ta i bɛ taa sɔrɔ le fait que laada bɛ tigɛ a b'u tɔɔrɔ k'a sɔrɔ o tɛ bana ye bon laada misɛnmanin bɛ se ka na an b'a fɔ ma ko spotting i n'a fɔ joli bɛna bi a bɛ tigɛ tile dama dɔ tuguni a bɛ na donc o bɛ maa dɔw gêner furubato fanfɛla la hali u ka seliw la parce que u b'a fɔ ma jɛya kosɛbɛ o n'a ɲɔgɔnnaw dɔw a bɛ se ka kunkolodimi misɛnmanin bila o tigi la walama ɲɛnɛmini misɛnmanin k'o bila a tigilama la voilà dɔw fana bɛ se ka bonya dɔɔni donc a bɛ se ka nin inconvénient de lase a tigilama ma mais fɛn min ye a bɛ maaw ɲɛna k'a fɔ a bɛ i bali den sɔrɔ la ou bien den sɔrɔli kuntala bɛ jɛya n'o tɛ ɲɔgɔn ɲɛsira la n'i y'a bɔ don min na i bɛ se ka kɔnɔ ta hali o dugusajɛ voilà a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 voix du cœur do dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la yɛrɛ tilenna allo salamu alaikum waleykum salam kuma b'i bolo dɔgɔtɔrɔ ne b'a fɛ k'i ɲininka na wa ni bɛ yɛrɛ muso sɔrɔ wa n tɛ lafiya quoi n tɛ lafiya o kɔrɔ ye di c'est-à-dire a bɛ a k'i n'a fɔ a bɛ mana quoi ayi mais i tɛ lafiya o kɔrɔ ye lawa tɛna de wa ou bien lawa bɛna nka a tɔgɔ di e mago bɛ nisɔndiya mun na ou bien wasa mun na i t'o sɔrɔ ani dugu jɛra wa bon a bɛ k'i n'a fɔ a ne tɛ baara la wa e y'a faamuya lamɛn ni dugu jɛra a bɛ kɛ i b'a fɔ ko mun kɛra a bɛ k'i n'a fɔ n bɛ dɛsɛ baara la n y'a faamuya d'accord o kɔni i bɛ t'i yɛrɛ lajɛ parce que o tɛ bɔ furubato dɔrɔn na furubato ye baara de ye tiɲɛ don mun bɛ kɛ mais le fait que a ka di maa la i t'a baara santi i t'a santi k'a fɔ i ye baara kɛ o au contraire a bɛ i la nisɔndiya de k'i bila baara wɛrɛw la yɛrɛ mais n'i y'a ye a bɛ k'i sɛgɛn ka se niveau dɔ la donc i kan ka t'i fari lajɛ jango sɔn yan fan ani fogofokan yan fan ninnu k'u lajɛ parce que baara min bɛ kɛ furubato senfɛ sɔn de b'o baara kɛ a faamuna faamuna bon n ye dɔ ɲininka ko ni sumaya fanga ka bon dugu la ka fɔ de bɛ se ka lafiya ko ni sumaya fanga ka bon bolo la kɔsa in na n bɔra dɔgɔtɔrɔso la ko sumaya fanga ka bon bolo la sumaya fanga ka bon o ye jumɛn o ye pali de ya o tifoyidi b'a la bon ko sumaya fana b'a la sumaya bɛ maa la de toute façon bana fɛn fɛn bɛ maa la o tɛ furubato dɔrɔn ye koyi a b'i dɛsɛ hali taama ni baara wɛrɛw la mais n'i ko wagati bɛɛ de don a b'i sɔrɔ o kɔni ni sumaya tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la dɛ i y'a faamuya bon wagati bɛɛ a kun tɛ kɛnɛ ka sɔrɔ quoi mais n y'a jateminɛ a bɛ ka kɔnna waati min de la n'o don i bɛ sumaya in furakɛ ani i yɛrɛ ye bana dɔ in mun fɔ o la o sen fɛ i n'a dɔn k'a fɔ n'o don ba n cɛ weleli la an b'i fo dɔgɔtɔrɔ
ɲiningaliw ka ca halisa ko k'i fo kosɛbɛ ko Michelin ko k'a a muso sigura ko a ye garisɛgɛ sɔrɔ ko yala i bɛ se ka ɲɛfɔli ko la wa k'a sɔrɔ k'a ye garisɛgɛ sɔrɔ est-ce que garisɛgɛ ko tun t'ale hakili la ayiwa k'a muso kɔni sigura dɔw bɛ yen u bɛ tellement que u b'a a jɔrɔ minɛ k'a jɔrɔ fa a laban bɛna kɛ réalité b'u bolo mais muso de sigura wa ale ma sigo ne ye faamuya kɛ ne ka mɛn muso yɛrɛ de ma kɛ parce que a b'u kunna ni ala ka den d'u ma dɔgɔtɔrɔ ko l'hydrocèle yala o bɛ se ka furakɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni opération ye wa a bɛ dépend a sababu la l'hydrocèle ye mun ye a b'a fɔ bamanankan na ni ji bi a tɔgɔ ye di dugumana la kɔmɔkili la c'est ça mais problème bi yɔrɔ min na bamanankan na i bɛ hakɛ to bamananw b'a fɔ ko kaya bon kaya in dun sababu ka ca ni ji bɛ yen nɔ o ye kaya ye ni a yɔrɔ yɛrɛ kuru b'a la o ye kaya parce que le fait k'a fununen don a bɛ f'o ma ko kaya donc hali ni hernie bi mɔgɔ la parce que nugu bɛ se ka bɔ kɔnɔbara kɔnɔ ka don dingɛnin in fɛ dogodogo na ka taa yɛrɛ sɔrɔ testicule yɔrɔ la a bɛ f'o fana ma ko kaya donc a bɛ dépend a sababu de la pour que i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ opérer ou bien a tɛ opérer voilà. nɛgɛjuru ye 21 01 11 yɛrɛ tilenna allo oui kuma b'i bolo n'an ce dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la i b'a ɲɛfɔ ne ka joli nana fɛngɛ mois le 15 sixième mois le 11 septième mois le 15 i tɛ kuma ka ɲa wa ne ba septième mois le 15 huitième mois le 14 n bɛ fɛ ka lajɔ i bɛ fɛ ka mun kɛ a lajɔ i bɛ fɛ ka lajɔ dɔgɔtɔrɔ y'a faamu wa bon wagati kelen t'o la a bɛ se ka furubato kɛ laada tile 12 13 14 15 wagatiw la dɔgɔtɔrɔ a ko angine de b'ale la ko bientôt nin y'a san 3 ye a ko tuma dɔ la a bɛ digi a la tuma dɔ la a tɛ foyi santi a ko wagati dɔw la n'a ye dumuni kɛ a bɛ digi a la k'a bɛ fɛ k'a kun dɔn ale b'a fɔ mun de ma angine parce que angine fasugu fila bɛ yen dɔgɔtɔrɔkan na angine de poitrine bɛ yen angine de gorge bɛ yen alors que mɔgɔ bɛ k'a ɲɛfɔ tan cogoya min na a bɛ se ka kɛ hali furudimi yɛrɛ b'a tigi la parce que o fana dimi bɛ se ka na dusu yan fan fɛ a bɛ k'a ɲɛna ko o ye sɔnko problème ye bon ni angine de gorge o ye kan kɔnɔ dimi in de ye kan kɔnɔ dimi o banakisɛw b'an fari la ka kɔrɔ u bɛ da kɔnɔna la u bɛ kan kɔnɔna la fɛn dɔw de bɛ yen mun b'a favoriser o angine fasugu in k'i minɛ n'o ye sumayama fɛn ninnu ye glace ninnu ni yawuru sumalen ninnu n'a ɲɔgɔnnaw donc sumaya fana mana kɛ o ka teli ka mɔgɔ minɛ bon mɔgɔw fana b'a yɛlɛma ɲɔgɔn fɛ parce que an fɛ yan nɔ mɔgɔw bɛ min jifilen kelen na o bɛ min thé vert kelen na donc n'a bɛ dɔ la du kɔnɔ a bɛ se ka yɛlɛma mɔgɔ wɛrɛ fɛ bon n'o y'a sɔrɔ disi ta de don o bɛ tali kɛ a tɔgɔ di sɔnbanaw la donc o y'o ta la mais fɛn min ye furudimi ta ye o fana i bɛ taa sɔrɔ a ka ca ala fɛ kɔngɔ de ka teli k'a bila a tigilama la walama ni hami b'a tigilama la o ka teli k'a lawuli walama dumunifɛn dɔw bɛ yen n'a ye olu ta olu de ka teli k'a lawuli n'o ye foronto ou bien ka tulumafɛn ba dɔ dun walama kumumafɛn ninnu o n'a ɲɔgɔnnaw. a b'i faamu nɛgɛjuru ye 21 01 11 yɛrɛ tilenna allo oui i b'i kumakan kɔrɔta yɛrɛ tilenna an tulo b'i la ayiwa ni ala sɔnna i ni ce weleli la a diyara an ye an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ dɔgɔtɔrɔ ko k'i fo ayiwa problème min b'ale da la nin ye voie de cœur ta ye
Michel Ngo ni Michel Ngo ta isini o ye vodker de banata te ako ko ale lawaji couleur yelemana ko tuma do la kiba fo ko jeli ka ye tara dɔgɔtɔrɔso la siɲɛ caman ko dɔgɔtɔrɔ o bɛ se ka kɛ mun bana fasonya la k'a jɔrɔlen non dɛ. Bon, a bɛ n'a fɔ joli o kɔrɔ ye di est ce que bilenman de don wa joli yɛrɛ de b'a la wa. A tɛna kɛ a bilenna. Voilà bon lawa kɔni couleur tɛ bilenman ye. Maintenant n'a kɛra i n'a fɔ joli cogoya ale yɛrɛ fɛ il faut que sɛgɛsɛgɛli ka kɛ pour k'a kɛra o ye parce que o la sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ lawaji yɛrɛ de la k'a lajɛ a bɛ se ka kɛ sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ i bɛ hakɛ to maaya yɛrɛ fana la tuguni walama lawa bɛ bɔ yɔrɔ min na a sun na k'a lajɛ donc problème bɛ yen nɔ parce que ne ko n ko furubato sira fɛ joli man ka bɔ ni mɔgɔ bɛ bawuli kɛ joli man ka bɔ banakotaga fana joli man ka bɔ n'o tɛ o kɔrɔ ye ko fɛn dɔ bɛ sen na voilà. Dɔgɔtɔrɔ ko clitoris in bɛ min dɔ ka ɲininkali de ye ko komi i da sera a ma sɔn na. Bon i bɛ hakɛ to musoya minɛnw yɛrɛ bɛ daminɛ ni mun ye o ye clitoris de ye ale bɛ sanfɛla la donc mais ko sɔrɔ bamanankan t'a tɔgɔ dɔn sɔrɔ voilà donc ko sɔrɔ maintenant nerf dɔ de bɛ tɛmɛ a yɔrɔ fɛ o nerf de b'a to muso ka teli ka wasa sɔrɔ walama furubato nɛgɛ b'a minɛ a ka ca ala fɛ n'o sira de ye voilà ale yɔrɔ in de sensibilité ka bon kosɛbɛ. A bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 yɛrɛ tilenna. Oui n balimakɛ kuma b'i bolo. An tulo b'i la oui. N bɛ dɔkitɛri fo. K'a waleɲuman dɔn. Ka équipe in bɛɛ fo k'a waleɲuman dɔn. Tellement que émission nin nafa mun b'a la Ala de b'a hakɛ dɔn. Parce que hali ni fɛn min tɛ maa kun kan i bɛ se ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ ka kunnafoni di ninnu vraiment a bɛ mɔgɔ min wasa kosɛbɛ an b'a la deli Ala ka si jan ani kɛnɛ ani lafiya di ani aw ma Ala ka ani aw bolo mɛn baara in na foli kun dɔw b'a la sali ala Muhamadu. Wasalim i ni ce weleli la dɔgɔtɔrɔ ko mini drili ye mun comprimé façon ye. Bange kɔlɔsi fura don donc kisɛ ye 21 de don mun bɛ taa don o don kisɛ kelen ni plaquette kelen banna i kan ka tile 7 bila pour que i ka se ka dɔ wɛrɛ daminɛ. Dɔgɔtɔrɔ a ko wulada fɛ a kɛ i b'a ko fièvre b'ale la ani sɔgɔmada fɛ n'a bɛ ka a da brosser siɲɛ 2 a bɛ fɔɔnɔ k'a taara clinique la ko u ye goutte épaisse k'a la ko Widal goutte épaisse et Widal ko mais k'a bɛɛ tun ye négatif ye ko mais ko n'ale b'a da brosser bɛɛ tuma bɛɛ k'ale bɛ fɔɔnɔ ko fɔɔnɔ in ye couleur jaune ye ko et puis fana k'a a ka kunna ko ale bɛ se ka hakilina d'ale ma. Fɔɔnɔ sababu ka ca mun tɛ sumaya ni fièvre tɛ foyi. Dɔgɔtɔrɔ est-ce que ale tɛ brosse la taa gɔnɔ kɔnɔ. Non Lamine non a bɛ se ka kɛ ɲugun ye donc fɔɔnɔ sababu ka ca mun tɛ fièvre typhoïde ninnu ni sumaya ye. Maintenant a bɛ se ka kɛ da kɔnɔ ɲi yɛrɛ o kasa bɛ se k'a kɛ le fait que a tigi bɛ ɲugun nka hali kuma dɔ la mɔgɔ bɛ dumuni kɛ Lamine le fait que dumuni bɛ sigi i da ma dɔrɔn i bɛ taa fɔnɔ n'o tɛ i tɛ lafiya hali ji bɛ ten a bɛ se ka kɛ furudimi b'a la walama a bɛ se ka kɛ gɔnɔbanaw b'a la mun bɛ se k'o las'a ma wa a bɛ se ka kɛ fana hali fièvre typhoïde walama sumaya b'a la que segin kan ka kɛ jolita ninnu kan k'a kɛ cogoya fasugu wɛrɛ la k'a lajɛ est ce que banakisɛ ninnu bɛ a la ou pas. A bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 dɔgɔtɔrɔ ko k'i fo kosɛbɛ ko est ce que l'utrogestan ko ale garisigɛlen don 2 mois ko mais je ne peux pas de ventre je veux savoir si ma grossesse d'accord n y'a dɔn ale garisigɛlen don kalo 2 mais kɔnɔ t'ale la k'a bɛ fɛ k'a dɔn ni ka sɔrɔ a ka kɔnɔmaya nin bɛ taa ɲɛ a furulen don a kɔnɔma don kalo 2 a bɛ fɛ k'a dɔn yala kɔnɔ in bɛ taa ɲɛ wala a tɛna taa ɲɛ parce que kɔnɔbara t'a la o tɛ kɔlɔsili ye koyi kɔnɔbara tɛ daminɛ la a tɛ kɔnɔbara tɛ maa si la o kɔnɔbara yɛrɛ kalo 2 tɛ ye o
kɔnɔbara bɛna kila kɔfɛ de kalo 2 tɛ dɛ donc kɔnɔ in bɛ daminɛ ka bonya kɔfɛ a ma se fɔlɔ bon o fana tɛ tamasiyɛn mun b'a jira k'a fɔ kɔnɔ bɛ taa ɲɛ ou bien a tɛ taa ɲɛ dɔgɔtɔrɔ tɛ kɛ ala ye k'o dɔn kɔnɔbara bɛɛ bɛ daminɛ ni mun ye o de ye k'a fɔ fan mana tɔrɔ tile 6 bɔɲɔngo a bɛ taa denso kɔnɔ bon ne t'a dɔn kun min a ye Trogestan fara nin kuma in ka kun mun na yala dɔgɔtɔrɔ de do o sɛbɛn k'a d'a ma parce que ni dɔgɔtɔrɔ kɛmɛ k'o sɛbɛn sika kelen do fɛn dɔ ma a bɛ se ka kɛ a ye eko kɛ sisan o ko ko tonso ma sigi ka ɲɛ o n'a ɲɔgɔnnaw walama kɔnɔ in ma sigi ka ɲɛ donc dɔgɔtɔrɔ bɛ se k'o fura in di parce que ni kɔnɔbara pour que a ka taa ɲɛ tonso de b'a la taga ɲɛ o de bɛ kɔnɔbara balo mais yanni tonso ka se k'a ka baara kɛ i bɛ taa sɔrɔ kuru dɔw bɛ muso fanda yɔrɔ la olu de b'o baara in kɛ bon ni fanga t'olu na k'o kɛ dɔgɔtɔrɔ bɛ fura dɔ sɛbɛn parce que fanda yɔrɔ in b'o fura in de dilan kuru ninnu fɛ pour que ka kɔnɔ balo donc Trogestan in bɛ kɔnɔ de balo yanni tonso ka se k'a ka baara kɛ n'ale y'a ka baara kɛ daminɛ ka ban o ye Trogestan jɔlen ye mais hakililajugu minnu b'a kun na a ko de b'a kun na k'a fɔ n sirannen do kɔnɔ kana tiɲɛ hali ni sirannen do a kana tiɲɛ dɔgɔtɔrɔ tɛna se k'a bali ka tiɲɛ donc i b'o de bɔ i kun na donc kɔnɔ in ala de nana n'a ye i ka da i yɛrɛ la k'a fɔ n'a kan ka taa ɲɛ fana a bɛ taa ɲɛ ten donc miiriya jugu ninnu yɛrɛ de man ɲi kɔnɔmaya la voilà dɔw bɛ yen nɔ ko f'u bɛ ban cɛ ka furubato k'u fɛ parce que a b'u ɲɛna ni furubato kɛra dɔrɔn o de bɛ na ni kɔnɔ tiɲɛ wa furubata bɛ taa kɛ dɔrɔn basi biyɔn bɛ daminɛ ou bien kɔnɔ tiɲɛ bɛ dabɔ o b'a fɔ ba filɛ nin ye ne dun kun y'a fɔ n'o o bɛɛ ye siranya ko de ye parce que hormone minnu b'a to kɔnɔbara ka taa ɲɛ o hormone bɛ dilan kunkolo de la donc ni tɔɔrɔ fɛn fɛn mana kunkolo sɔrɔ hali ni miiriya jugu dɔ o b'a to kɔnɔbara bɛ tiɲɛ c'est comme mɔgɔ min jɔlen don a tigi kɔnɔma hali ni kalo 7 6 a ye marifa mankan mɛn kɔnɔbara in bɛ tiɲɛ voilà. Docteur ko Norvel ani Norlevo k'olu ye fɛn sugu kelenw ye wa o jaabira Norvel ni Norlevo o tɛ kelen ye o kelen don a bɛɛ ye kelen ye ayiwa parce que nin tigi ko k'ale bɛ fɛ k'a dɔn ko yala fura bɛ a yɛrɛ nisɔndiya joona joona la n'o ye éjaculation précoce ye ko fura b'a la wa bon éjaculation précoce hakilila bana de don kosɛbɛ parce que ni ye mɔgɔ 175 sababu tɛ dɔwɛrɛ ye hakili kɔ le fait k'a tigi tɛ se k'a maîtriser jango ni ko y'ale sɔrɔ a furubato ɲɔgɔn fɛ le fait k'a bɛ siran siɲɛ wɛrɛ o de bɛ na ni éjaculation précoce mais solution mun b'a la o de ye i bɛ hakɛ to n'a bɛ maa mun na furubato kana girin k'i k'a ka ten parce que tellement a tigi bɛ pressé k'i kɛ furubato kan a b'a fɔ i jɔ n k'a kɛ kabini a ma tilan na o de man ɲi donc n'a b'i la i kan ka furubato labɛnw kɛ muso fɛ ka wagati jan kɛ a bɛ se ka kɛ minute 30 a bɛ se ka kɛ heure 1 a bɛ se ka heure 2 ye o i b'o temps mun kɛ o bɛ dɔ bɔ nɛgɛ la parce que i bɛ hakɛ to ji fɔlɔ minnu bɛ bɔ tan nɔ donc o b'a to dɔ bɛ bɔ a tigi nɛgɛ la parce que mun b'a to éjaculateur précoce don le fait que nɛgɛ ka bon kojugu mɔgɔ bɛ se ka kɛ éjaculation précoce b'i sɔrɔ muso dɔ fɛ mais a t'i sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ parce que o nɛgɛ b'i la ka tɛmɛ dɔ in kan plus mɔgɔ bɛ mɛn i ti furubato fana kɛ plus i bɛ kɛ éjaculateur précoce parce que mɔgɔ mun famana furubato ma tile 10 ani i b'a la don o don i y'a dɔn o nɛgɛw kan tɛna kɛ kelen donc nin bɛɛ de b'a to i k'a bila i kunna k'a fɔ bana tɛ donc a kɛlɛcogo ye mun ye fɔlɔ o de y'i ka da i yɛrɛ la mun bɛ na ni problème ye i furubato ɲɔgɔn n'o m'i faamuya o de bɛ na ni problème ye parce que a ka ca ala fɛ cɛ ka teli muso ye muso bɛ n'a fɔ diesel cɛ bi essence yanni diesel yɛrɛ k'a fɔ ko ale bɛ démarrer o y'a sɔrɔ e sera i seyɔrɔ la donc pour que aw ka bɛn ɲɔgɔn ma o k'a sɔrɔ hali ni cɛ tilala sisan komi ni cɛ tilala kunkolo bɛ lafiya minute 30 wala heure 1 wala heure 2 bɔɲɔngo ni muso ma sɔn k'o de ma kɔnɔ a bɛ na ni problème ye parce que o b'a sɔrɔ muso nɛgɛ wulilen don il faut que muso in k'a faamuya k'a fɔ ni cɛ nɛgɛ dara sisan a tɛ se ka wuli yɔrɔnin bɛɛ la donc dɔw de bɛ yen nɔ o concentré len bɛ to i bɛ hakɛ to maaya in ka dɔrɔn k'u b'o lamaga walasa k'o lawuli diyagoya la a tɛ sɔn o ma o fɔlɔ fɛ a wulila hakili dɔrɔn de b'a lawuli o tigi kan ka muɲu a kɔrɔ minute 30 heure 1 bɔɲɔngo i bɛ taa sɔrɔ a tigi fari bɛ kunu kura ye o la n'a ye furubato daminɛ
a yɛrɛ muso bɛ tila yɛrɛ k'a sɔrɔ ale ma tila kuma dɔ la donc o b'a comme ça mɔgɔw kan ka ɲɔgɔn fari dɔn ten de mais tɛmɛsenmaw tɛ se ka ɲɛsɔrɔ tɛ se ka k'o ko la o voilà a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ a ko k'i fo kosɛbɛ ko ale bɛ se ka tile 3 tile 4 kɛ a tɛ taa ayiwa banakɔtaga la a ko a dun bɛ dumuni kɛ ka ɲa a k'a taara pharmacie la k'u ye fura dɔ de d'a ma n'o ye Skilax ye à 20 gouttes d'eau par jour mais ko n'ale m'o fura ta bɛ k'ale bɛ déranger ko kɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye est ce que n ye tile 2 tile 3 kɛ n ma taa banakɔtaga la o ye kɔnɔja ye wa kɔnɔja tɛ défini n'o dɔrɔn ye o n'a taara banakɔtaga la a bɛ hakɛ joli est ce que a ka magan wa a bɛ hakɛ joli kɛ donc mɔgɔw yɛrɛ de bɛ bana bila u yɛrɛ la dɔgɔtɔrɔ i bɛ kan ka kini gosi i bɛ mɔni min a ɲuman na i bɛ to dun su fɛ e tɛ taa banakɔtaga la ne k'i ma Lamini n ko banakɔtaga hakili ko don kɔrɔnɔ ko de don i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ mɔgɔw bɛ banakɔtaga kɛ sɔgɔma tilegan fɛ ani su fɛ i b'i ka so i bɛ taa voyage la ka tile 3 kɛ i tɛ banakɔtaga kɛ o parce que e ɲɛ t'a kɛyɔrɔ la i tɛ fɛ a ka kɛ yɛrɛ le simple fait k'i b'a bila i kunna n tɛ fɛ a ka kɛ parce que a kɛyɔrɔ tɛ i bɛ taa sɔrɔ a t'i sɔrɔ parce que hakili de bɛ na n'a ye o bon le fait k'i b'i ka so i b'i ka damu la fana donc chaque fois a nɛgɛ b'i minɛ ni wagati dɔ sera parce que a temps b'i bolo a kɛyɔrɔ bɛ yen ne terikɛ dɔ bɛ yen Lamini ale ko ale tɛ se ka minute 30 kɛ ni a ma daji to effectivement a tɛ se ka minute 30 kɛ n'a ma daji to n'a b'aw cɛla san yanni minute bɛ i bɛ taa sɔrɔ sɔnni o sɔnni a bɛ daji to comme an ye ɲɔgɔn dɔn dɔgɔtɔrɔya sira fɛ banabaatɔ don ne kama n taara n'a ye yɔrɔ la mun daju tɛ se ka to yen i taara n'a ye kuluba wa daju tɛ se ka to yen hali n'a ka di ye i ɲɛ t'a tu yɔrɔ la Lamini an ye heure 2 kɛ an sigilen don a ma daju to a nɛgɛ yɛrɛ m'a minɛ i taara n'a ye kuluba n'i y'a mɛn a nɛgɛ b'i minɛ ɲɛ b'a kɛ yɔrɔ de la kɛ e bɛ yɔrɔ la ɲɛgɛn tɛ yɔrɔ min na i dun tɛ fɛ ka maaw déranger jango ɲɛgɛnna taga ye suturala ko ye surtout n'a tigi b'a buranna la de bɛ taa yen nɔ fo k'i segin i bɛ tile bɛɛ ban i tɛna taa ɲɛgɛn na donc pour te dire que hakilila ko de don bon surtout mɔgɔ yɛrɛ ka taa fura ta i yɛrɛ ma ten kɔnɔja fura filɛ nin ye a bɛ dépendance de créer hali dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ tɛ sɔn k'a sɛbɛn ten parce que n'i fari delila la n'i y'a bila fari tɛ fonctionner bilen c'est ça c'est comme mɔgɔ mun delila verre correcteur la hali ni baasi foyi tɛ ɲɛ la e taara verre correcteur de dɔn k'a kɛ kamalenbaya ye i ɲɛ bi ɲɛ parce que tant qu'il ma verre correcteur dɔn ɲɛ tɛ yeli kɛ c'est clair bon fura ko ninnu bɛ ten hali dɔgɔtɔrɔ bi kɔnɔja furaw minnu sɛbɛn k'a d'i ma wagati kunkurunin ko don a b'a f'i ye pour que k'a sɛbɛn k'a d'i ma walasa fari ka se ka kunu ni fari kununa dɔrɔn a b'a f'i ye bon i kan ka nin habitude de ta sisan fari kununa il faut que fari ka baara k'a yɛrɛ ma c'est comme mɔgɔ min ka batterie déchargera il suffit que i ka mobili lawuli terminé a banna mais chaque fois il faut que batterie de ka bila charge la c'est fura o bɛ laban donc i b'i si bɛɛ kɛ fura t'a la sa voilà k'an bɛ i y'o fɔ kosɛbɛ tɛnɛ i y'o bɛ sugunɛ fura de bɔ i y'o bɛ Dawudabugu a bɛ Dawudabugu ni mɔgɔ min mago bɛ i y'o ka numéro la sa i y'o ka numéro ye 76 97 49 71 76 97 49 71 an bɛ duman dɔ lamɛn an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'a tɔ y'a kan sɔnni كنت ديانا بسيبلي هجلي لدوانيا ناني بلي عجا هجلي لدوانيا ميري ماني كنا كاسي كدجا دوانيا Bongo liri kasa dumate banna jida kono
de bamboro talongere ma de banna ajabana de pur de bambolo de pur compile de banna ajakana ne son binani le ni son loro madiana musuye ne son binani le ni son loro madiana musuye ni ne sila konkora ma ajaba yelena odimfa usulante babara usulante saduma de banna ajabara gongolire de baboro gongolire kasaduma de banna jidako samba de babolo talongena ma de banna ajabara alors ça va on a fini maman la diakacha alors ça va on a fini maman la diakachana solo mondial la sabia de babolo la sabia de nyoma de banna ajaboro tapi de babolo seli tapi nyoma de banna ajaboro la kana de babolo ala baton la kana de banna ajaboro ne sombina ni le ni samboro mandiana musolo ne sombina ni le ni samboro mandiana musolo ni ne sila konkora na jaba yelenda oinfora ni ne sila konkora na jaba yelenda oinfora alors ça va on a fini maman la diakacha alors ça va on a fini maman la diakacha nani bali Nadijatu hijalinde dumanya lazana la parfanje tewa hijalinde dumanya nyaselele hijalinde dumanya wesibali hijalinde dumanya nyadrodali tewa hijalinde dumanya mkono fanyo tewa hijalinde dumanya musonino hijalinde dumanya alors ça va on a fini maman la diakacha alors ça va on a fini maman la diakacha yele mata yele mata yele mata matibara hijalinde an bɛ segin ka na kuma kɛ so kɔnɔ nɛgɛjuru ye 20 ni kelen foni fo 11 yɛrɛ tilenna allo allo ayiwa ale ma pɛrɛ dɔgɔtɔrɔ ko k'i fo kosɛbɛ ayiwa tɛnɛ ko yala k'ale bɛ se k'a cɛ ka silipuw don wa ale b'o don y'ale ka don fɛn ye ko k'e de ɲininka a la dɛ ayi dɛ mɔgɔ tɛ cɛ ka silipu don mɔgɔ t'o don k'o to yen cɛ ka silipu ni muso ka silipu yɛrɛ tɛ kelen ye e b'i cɛ ka bɛn don pourquoi a k'o to yen cɛ jara de kosɛbɛ cɛ jara ye dɛ b'a deli k'a k'o to yen balamuso ko to yen dɔgɔtɔrɔ a ko ale ko testiculaire ayi komi tu bɛna mɔgɔ bɛ muso bɛ patron mun dɔn cɛ b'a dɔn a bɛ body dɔn cɛ b'a dɔn ne hakili la a bɛ fɛ don ne ka bɔ dépense la komi a ma se fini fasugu fila sanni voilà dɔgɔtɔrɔ toi tu réfléchis bien tɛnɛ a bɛ ka dɔ de bɔ dépense la ayi a k'o to yen ala k'a ɲɛ dɔgɔtɔrɔ k'a ye écho testiculaire an bɛ fasiri ma fo fɔlɔ k'a fo kosɛbɛ ale bɛ k'an lamɛn ka bɔ Philadelphie
dɔgɔtɔrɔ ko yala k'i tɛ se ka kunberekun kow ni kɔ dimi kuma ninnu fɔ wa awɔ an bɛ se k'o kuma fɔ ni ɲininkali taara a kan ni Ala sɔnna awɔ mais i tɛ se ka dɔɔni kun cɛ a la bi awɔ ale fɛ mun de ka fɔ kɔdimi kan teri kunbere kan parce que nin fɛnw tɛ fɛn fasugu kelenw ye a dɔw bɛ yen nɔ a ka taa cɛlakaw fɛ yen a dɔw ka ca musolakaw fɛ yen nɔ wa a dɔw yɛrɛ bɛ bɔ an ka baara kɛtaw la bi bɛna an bɛ tile mun na i y'a dɔn mɔgɔw kɔ kurulen don mobili kɔnɔ sanga ni wagati moto yɛrɛ sanfɛ position fasugu bɛɛ bɛ ta o de y'a to i bɛ banaw yɛrɛ ye bi bɛna denmisɛnninw la n'o tɛ fɔlɔ fɛ kodimi tɛ denmisɛnnin bana ye kunbere dimi tɛ denmisɛnnin bana ye parce que mɔgɔkɔrɔbaw fɔlɔ fɛ u bɛ taama u bɛ boli i bɛ taa sɔrɔ musokɔrɔbaw san 70 a b'a ka kɔlɔnda la a bɛ jurufilen ta k'a ka ji bɔ bi bɛna Lamine denmisɛnnin fitinin san 11 i b'a fɔ a ye a k'a sunzoro dama minute kelen bɔɲɔgɔnko le tant que a ka sogo ta ka bɔ kini sanfɛ a tɛ se k'o kɛ donc pour te dire que éducation fanba b'a la le fait que mɔgɔw tɛ sport kɛ bilen parce que an bɛ jɔ mun na fɔlɔ fɛ k'o tɛ sport ye ka boli ka taa saga nɔfɛ ka boli ka taa ba nɔfɛ o ye sport ye ko sport tɛmɛntɔ kan o bagan bɛ boli mun kɛ cɛkɔrɔba bɛ tila ka boli nɔfɛ musokɔrɔba bɛ tile ka boli nɔfɛ donc sisan nɔ an ka sigi yɔrɔ kelen y'a to banaw minnu kun kan ka mɔgɔ minɛ i san 60 sisan a bɛ maa minɛ i san 20 cancer du col lajɛ Lamine fɔlɔ fɛ anw fɛ yan nɔ i b'a ye musokɔrɔba san 60 ninnu na ka yɛlɛ mais bi bɛna denmisɛnnin san 18 cancer du col b'a minɛ o kɔrɔ ye di a tigi ye kow daminɛ ka kow birisa k'u don ɲɔgɔn na parce que i bɛ taa sɔrɔ musokɔrɔba san 60 a ma cɛ wɛrɛ dɔn cɛ kelen kɔ denmisɛnnin san 18 o b'a sɔrɔ ale ye cɛ 4 dɔn a dun bɛ sɔrɔ banakisɛ mun fɛ n'i m'a sɔrɔ fɔlɔ fɛ i b'a sɔrɔ 2nan walama 3nan wala 4nan donc an yɛrɛ ka kɛwalew de bɛ na ni bana dɔw ye anw ka minnu kun ti an ka mɔgɔkɔrɔbaw la donc o de y'a to zana dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko yɛrɛminɛ Lamine monsieur Dengo u b'a fɔ ko fɛn dɔ kɔrɔcogo ka ɲi ka se yɛrɛ kɔrɔ quoi sen yɛrɛ la kɔrɔcogo ka ɲi sen yɛrɛ la o kɔrɔcogo ka ɲi janto yɛrɛ la voilà o kɔrɔcogo ka ɲi a bɛ faamu janto yɛrɛ la kɔrɔcogo ka ɲi nɛgɛjuru ye 21 o de tɛ ere mo a biya yiri ye yɛrɛ tilenna oui kuma b'i bolo mun mene mo ne bɛ ka ɲininkali kɛ hépatite B ani hépatite C a différence dɔɔni quoi bon banakisɛ fasugu kelenw tɛ o parce que banakisɛ bɛɛ n'a taamasiyɛn banakisɛ bɛɛ n'a kɔlɔlɔ nka u sɔrɔ cogow de ye kelen parce que u bɛ sɔrɔ cogo min na o de ye furubato sira ninnu ye ani joli sira ninnu ni joliw ɲagamina walama ba bɛ se k'a yɛlɛma den fɛ o n'a ɲɔgɔnna voilà mais a bɛɛ kɔlɔlɔ kɔni ye kelen ye mais parce que ko hépatite dɔw ko biyɛndimi don dɔw ko sayi ko dɔw biyɛndimi don dɔw ko sayi don quoi banakisɛ in bɛ kɛ sababu ye ka biɲɛ dimi de bila maa la o de y'a to a bɛ fɔ a ma ko hépatite maintenant sayi ye mun ye bamanankan na parce que ne fana t'o dɔn sayi ye mun ye sayi tɛ bamanankan de ye mun de don bana ye don oui sayi ye mun ye a b'a fɔ mun de ma ko sayi parce que an tɛna se ka ɲɔgɔn faamuya o yɔrɔ in de lamɛnɛ pour que i k'a dɔn k'a fɔ nin bɛɛ ye kelen o k'a sɔrɔ i b'a dɔn dɔ in kɔrɔ ye mun ye kɛ sayi ye mun ye parce que dɔ i b'a dɔn biɲɛ bana don sayi ye minɛn jumɛn de ye hadamaden kɔnɔ k'o bana don kɔkuru bana don wa teri biɲɛ don wa teri sɔn don wa n bɛ fɛ k'o de dɔn bon différence mun bɛ dɔgɔtɔrɔkan na
dɔgɔtɔrɔ kan ni bamanankan tɛ se ka da ɲɔgɔn kɔrɔ kan yɛrɛ si ni si tɛ se ka da ɲɔgɔn kɔrɔ n'i ko k'i b'a a kɛ terre à terre aw tɛ se ka ɲɔgɔn faamuya voilà a faamuna wa in ce weleli la nɛgɛjuru ye 21 fo ni fu 11 yɛrɛ tilenna oui n balimakɛ i b'i kumakan kɔrɔta an tulo b'i la n'a fɛnɛ dɔgɔtɔrɔ de ɲininka quoi voilà bon ne muso ye an b'a kɛ fɛnɛ an bɛ kafoɲɔgɔnya kɛ quoi bon waati bɛ bon n ka to ka n daji de k'a la pour que k'a ɲigi quoi par exemple ji tɛ a la jalen don quoi voilà bon an mɛnna o na laban na ale yɛrɛ taara kɛrɛmu dɔ san ni an bɛ kafoɲɔgɔnya kɛ an b'o o kɛnɛ cɛya la quoi voilà k'an bɛ bu sɔrɔ o la kosɛbɛ quoi n'o tɛ ni m'o kalan tɛ bu sɔrɔ ɲininkali dɔ n'a b'a sɔrɔ a bɛ se ka furakɛ wa muso bɛ san joli la a bɛ san 19 den a delila ka kɔnɔ ta wa awɔ den kelen b'a bolo il faut k'aw ka taa dɔgɔtɔrɔso la pour que a ka ɲɛɲini parce que san 19 ji man kan tɛ ka dɛsɛ a fari la i y'a faamuya a bɛ se ka kɛ sababu dɔw bɛ yen minnu aw m'olu jateminɛ a bɛ se ka kɛ lɛminɛnpo b'a la mun b'a to ji tɛ sɔrɔ a fari la i bɛ hakɛ to wala a bɛ se ka kɛ a bɛ ka fura dɔw yɛrɛ ta mun bɛ o bali a bɛ se ka kɛ farafin fura wala tubabu fura mun b'a bali ji ka dilan fari la voilà ou bien jiko dɛsɛ yɛrɛ bɛ se ka k'a tigi la ka kɔn wagati ɲɛ parce que musolakaw filɛ Lamine an bɛ deli k'a fɔ ko ménopause bɛ maa sɔrɔ san 50 ninnu ka yɛlɛ ménopause bɛ se ka maa sɔrɔ hali san 20 hali san 30 ménopause bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ voilà nɛgɛjuru ye 21 fo ni fu 11 an tulo b'i la yɛrɛ tilenna allo voix du cœur do nɛgɛjuru ye 21 fo ni fu 11 kuma b'i bolo allo allo dɔgɔtɔrɔ i y'a fɔ yan ko kaya yɔrɔ ko yala ko bɛ denmisɛnnin minɛ cogo di o bɛ denmisɛnnin minɛ cogo di kɔrɔ ne y'o de fɛ n ko kaya yɛrɛ tɛ fɛn kelen parce que a bɛ se ka kɛ hydrocèle kɔrɔ ye ko ji de bɛ yen a bɛ se ka kɛ testicule ni kuru de falennen don a la sababu kelenw minnu bɛ baliku fɛ o sababu kelenw de bɛ denmisɛnnin fana fɛ a bɛ se ka kɛ hernie fana i n'a fɔ nugu ka bɔ dingɛ la ka taa yɛrɛ sɔrɔ testicule la a bɛ se ka kɛ a tigi yɛrɛ bɛ jogin testicule nin bɛ funu mɔgɔ dɔw ta fana ye allergie ye a bɛ se ka kɛ hali parfum i y'a fiyɛ a tigi la o yɔrɔnin bɛ minɛ ka funu donc sababu ka ca mais mɔgɔ k'a bila i kunna dɔrɔn k'a fɔ n'a b'i la i ka wuli a fɛ joona parce que an ye mun kɔlɔsi n'a bɛ maa dɔw la fɔlɔ fɛ u bɛ taa tasuma de kɛ k'a jeni donc o bɛ kɛ sababu ye k'a tigi maaya la tiɲɛ parce que n'i y'a mɛn mɔgɔ bɛ den sɔrɔ a bɛ sɔrɔ ni testicule de ye n'i ye testicule jeni dɔrɔn denkisɛ ninnu sun bɛ faga a tigi tɛ den sɔrɔ bilen hali ni lawa bɛ na o de y'a to ala yɛrɛ kɛn bɛ ka testicule bila kɛnɛma parce que hali ni maa mun ta bɛ kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ o bɛ kɛ sababu ye a tigi tɛ den sɔrɔ nɛgɛjuru ye 21 fo ni fu 11 yɛrɛ tilenna allo oui kuma b'i bolo dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la i b'i kumakan kɔrɔta dɔɔni dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la i b'i kumakan kɔrɔta oui ça va bien somɔgɔw bon problème mun bɛ ne fɛ bon ne muso tiɲɛna a ma bon muso kumabaw de ka di ne quoi ni ne b'a kɛrɛfɛ yɛrɛ i b'a sɔrɔ a nege tɛ ne minɛ quoi a banna e y'a furu mun na ne y'a komi muso kumaba tɛ e y'a furu tuma min na o y'a sɔrɔ muso kumaba don ayi non o y'a sɔrɔ muso kumaba tɛ n hakili la n ko a bɛna bonya kɔfɛ quoi e m'a balo ka ɲa de bon e muso fɛn bɛɛ k'a ye ayi i jɔ bani ayi o tɛ ani o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la e y'a choisi tuma min na a kun man bon n k'a diyara i ye i y'a choisi ten
Voilà, donc parce que enye bi muna o te muso yayi wa ka bon aka doga jelendo afinendo a cheganya a chega o te muso yayi wo na gla mo mi choisi critère do de fait ouais ne a choisi aka jogo de kama quoi si ça jogo inde talablewa jogo ya bala alfa mais donc ça veut dire qu'il a vu changer. Non, la raison pour laquelle tu as fait comme tu aurais fou quoi. Bon, il faut que mon fils ça non. À quelle une solution qu'il est là. Parce que wakati do bi hadama dere de hakila ima go bi fin verela mon tifi. O solution teo. Ani ma kemesoro. Docteur abe muso flana no voilà abe bele no kemeni kele nanyini kemeni flana donc abe na unyi ga ka bonyani muso donc akana bonyani ko kuma flana ta ka bin ka bon mais akana do ina bode akuto nyon kay nega turu muga di kele futan gele retlena allô oui quel numéro mi dit ça on s'en a regardé quoi mais c'est ça tene ki ga yoga numéro 10 Yoga numéro 76 97 49 71. Merci Gaka. 77 76 97 49 71. Merci. Ya famu. Ya famu. Ne dure mugani kele funi futan kele body care do atoman chat gune retlena. Allô? Parce que docteur abi famu docteur mais na ya muso dumuni doni ate poisson wa Lamine ni hakila ko de dumuni côté e bi haketo do muna mi nyogon furu anta don ka fu don la furu sabi temani nyogon cew ngom ko kele munu ya fu nyogon ma mbi fe do ro ba fu ko chama bi temani nyogon ce mais don la aw nege bi se ga bo nyogon na o ko werawde o hakila ko de ay hakli jigin banabato la Lamine mu atigilama ay tamashen de bla ayerla ko tigi to sebe a fari yoro do la parce que ale refa ka nyela tige mu mebe atna ke ma were fe o tigi ko o yo tle wakati de o wakati mu na u farala sisan abi ka nyini de tamashen mu kun kerale la no yo tigi togoy no sebenen do afari yoro la o se ka boy chugo mena alors que bo chugo to la ouais donc pour te dire que mo ibi la madon mais ishini la ma itodo voilà abi famu d'autres ay wani ni galuka cha nintigi ko ka nga ku ka fendo nyefale ko tonso nyimi ni wo ko yala muso bana de wa che bana de do bon ni tonso ko kuma fo déjà ye che simbola mais docteur kan ni ko tonso nyimi bana ksedo de be no fasugu fladi do be amba fama ko toxoplasmose o e bana to do ribeolio bon mais a tonso nyimi mayoro e mui le fait que muso la joli ni banakse nun donu la obita toro mun lasi dema na fariti dafa afsika ke ngolo msemani wala ma ngolo sementala wala ma afari biseka ke dan jibi cheya ko jugu donc abseka dendo ke nolomai aba fo monu mako amal dem ona nyonaw donc bana yɛrɛ mangutu bɔra o de la ka kɛ tonso ɲimi ye parce que bamanankan na ni ko tonso ɲimi fɛn fɛn bɛ se ka tɔɔrɔ lase tonso ma a b'a lase den ma mais dɔgɔtɔrɔkan na o tɛ parce que a bɛ cɛ minɛ a bɛ muso minɛ a bɛ denmisɛnninw minɛ voilà d'ailleurs hali n'a ye mɔgɔ sɔrɔ i denmisɛnnin ma a bɛ se ka fiɲɛ bila i la rivière fila a bɛ denmisɛnnin minɛ a bɛ se ka fiɲɛ bila a tigi la ala ka denko yɛrɛ sira fɛ n'a kɛra baliku ye wagati min na donc nin de tonso ɲimi ko kuma ye mun ka ca mais a ka hakili sigi parce que muso kɔnɔma a ka dɔgɔ ko hali ni tonso ɲimi yɛra maa mun na k'i ka taa sɔrɔ k'o ye bana kura ye i bɛ taa sɔrɔ banakisɛ donna a tigi fari la a fari y'a kɛlɛ
kam n'a ma lajɔ yɛrɛ n'a lajɔra dɔgɔtɔrɔ bɛ sɛgɛsɛgɛli min kɛ o b'a jira k'a fɔ a fari ni tonso bana de la ka ɲɔgɔn ye nka o kɔrɔ tɛ ko tonso bana sera ale fari la dɛ a ka ca ala fɛ n'i ye muso 180 i bɛ taa sɔrɔ fura di kun tɛ olu ma bilen parce que u fari jolikisɛ ye tonso banakisɛ kɛlɛ déjà seulement tamasiyɛn de bɛ mun b'a jira k'a fɔ a tigi fari ni tonso bana de la ka bɛn mais bana t'a la sisan wa a tɛ se ka tɔɔrɔ lase den ma. dɔgɔtɔrɔ an bɛ bi ta in bila yan n'ala ye an dɛmɛ ka dɔgɔkun wɛrɛ kɔnɔ ka sijan kalifa an na n'ala sɔnna ma an ni bɛ ɲɔgɔn na sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ ka numéro ye 79 28 55 47 79 28 55 47 nka dɔgɔtɔrɔ n balimakɛ min bɛ k'an lamɛn États-Unis a ko k'ale ma wasa sɔrɔ a ka ɲininkali la dɛ kunberekundimi ni kɔdimi k'i jija i ka dɔ fɔ a kan. n'ala sɔnna ayiwa basi tɛ o diyara an ye a k'an ɲuman bɔ o su la. Dia, 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 kunte dia nyana. Besi bali, hijali le duanye. Nani bali, aja, hijali le duanye. Miri mani kana kasi, kadija duanye. Delegate bambolo, delegate banyomate banna, hajakana. Usolante bambolo, usolan kasa dumate banna, hajabano. Bongalire te bambolo, bongalire kasa dumate banna, jidakono. Sambara te bambolo, talongere mate banna, hajabano. Dupur te bambolo, dupur compile te banna, hajakana. Ni le ni samburu madiana musundu ne sambina ni le ni samburu madiana musundu ni ne sila konkora ma ajaba yelena odin fa usulante babara usulante sadumate banna ajabara gongolire te baboro gongolire kasadumate banna jidako Samate babolo, talongena mate banna ajabu. Alors ça va? On en a fait maladie à Kacha. Alors ça va? On en a fait maladie à Kachanga. Solo mondial. Masse production. La sabia de babolo, la sabia de nyomante banna ajabu. Tapi de babolo, selita de nyomante banna ajabu.